O te fia fatalo fau folo fama fa fera ia tole pa ia mare mamanu se o tanto botu u le foi vanga o le fiafi. E na o fitu biru tau te nei le tu la fa le tau tua fa wau o le tau tua fai fai pea. Tau tua longo longo pui ali le tanto Blue TV. Ya mai se le proklame ia fiafi o so te tasi o le tau te ia e mare manuia fai volo tanto botu no tau te ia e mare saunga le mu le lofa male anga le lei o le tanto mataisi le langi. Malo le folau, malo le pali, malo fo i le tauatai, ngā lulue, tiu te fo i wa fasifo, le nei aso i whaiva, whianga iairo tātou watunuu. Ia, po o mātou iau te ronei, po si o tātou watunuu i Samoa, po whia lava le tafar gelope, Amerika lantou ia ua matua pongi sā, lantou pe awha pe u pongi sā i le teimire nei. Iyo, ia wau te rousa vali atu le tāo le iwa, whaasoro le sefuru nisi o estete. Samoa o malu o fai ngā lotu. Ta le lima ia po o mana fo ngā luenga o fai e pasia o fai ngā luenga o le lima lantou ia wa ngā i lungo le ala. Ia, au se talia o lo ia ilava nei to e itulau o lo tuli o na mai alea. Nisi fo i o tafa te tele manisi o le atu lau. Manisi o atu du. Ia uti lo ila tau i o lo fea ngai ma lo longa o pongi sa po o le vave au fo. Po le ale taimi o lo e mafuta mai ai le nei vaenga fo i o le afiafi. Ia o le tau o na masani le nei asiata a fale malu. Ta maiti o le motu tele mai sala fai. E fia e faʻasoa e fia e tautua. O e Samoa o le atu du tofi. O le atunu umamala o wai tala tautonga ai tala tofi Samoa. Ia, ile whaasonga la o male atu folasa. Pāpare ngai e o Samoa i so se tafore nei atu lau. Au te fia e whatu lima, ma o wha malo atu, maloa fua ai lau ua maua. Ioe. Ile agare leo le tua vi ialo na suafa mamalu, a wai le lei lava o ia, e whaava vau lava fo ilo na lofa, e mai ai lea tupulanga i lea tupulanga e mai fo i turu inga uma o le nei lano langi e tu maulava e le suia. O a mai. Ia si whaise ka kukala o a mai le nei vaenga o le aso i lau whasau. Ia po tūlanga fo i wau te lo le si a inga ia o la ua matua sao fa i le leilu mo le couches ia i lungo tatou no fo i o le si poe matua sanga le leilu o le tatou TV. Wa o lo manino le iai manai le quality o le tatou o unanga i lungo o lau televisi. Ia a me se lai lungo le YouTube channel. Fa fita iatu ma lo la vale ono sai, ma lo le filifilia o le tautua le Blue TV ma le au unanga le tatou prokalabi o le tautai iai. Ia e fa anofo fi ma lie ai vai ngā le nei aso. Awa e fuere kangaka e uma e ngā e le ai ma se mea ngā whaia. A o le vai lai vai ai. Pei o le vai ari tangata na usu e matua ngā ngau le vao ma whaa e le tai. A o le lantu i o walanga e ua tātou lata i le swing o le tau. Ua tātou ua lata fo i lai tu ai ngā langona fo i e o langona o le matua aunga tā. Ioi. Le nā tonua, ioi, ai ngā ko ioi. O ke reading ale leia, ioi, whatalo whatu iati. A whape o le whanga o le te mai mo i lungo le TV. I losi o tu whine a Sharon le sen mai malau satama le tautonga mana i o le meo o le whaasifo le nei tausanga ai luana i se mena o tawa whao ai. Plans au holiday. Mai o tasi le mahali i o nei se whatura utala. Ia, ma whiala e lore kai au ma o wakunga o ke hala o le tina o le ainga. O le tina o le ainga po le ale tuai na mamo moe fo i le vatu ale. O te tala no wau tana o bia vatu o whaalo to i whale whai mawhate ta inga. Po le ale kuai fo i le ngamo moe. Tori, o le wawe ala i o le wafinge sori. O le wawe ala i. O neila le tae au. O hau i ana po. O moe ana po. Te moe po se meo le. Te lo te moe ana po li po se meo le afasifuru lua. Ia manea se o whaalongolongo wao la o masani. Ia umalono matamata ni mea anoa fu ilele
i lunga puani nai o aka are o kere aka i porokala me maria si urupo o le Samoa ia o te ata solo i faʻasoa ale ave pasi maka ukia le ave pasi a matou sunga ya natu ia e moro lea utangoro lea wharongo ngai i pese whaaleanganga fo i le musika e alanga ia musika nga pi ka we pi ka kike ia buka moia ia alai pi ai pia kafe mere vai kafe o ngale ma na yo nai mai ngana o wala la gir kaya leva nga fer o pe po fer hier ki ngale ai sole o sa u falo me fa pene fa for ile fa mala mo le fale wa leva nga bingo ia ku ki ngale ai nga soka ngolang papaki kaya fai ko kasia ki ngale ainga na u fa lo to ifaf ia tama foi la leo si pipi or ki ngale ainga ki nga ho foi si ka soka pa ora meo yo o le ala foi e matua fa to ale leile se inga se ngol furu pipi foi o ma memba kwa va idi o te fa lo tu le ifaf ma tuala matou o kilani o le fesi marurua nei le taeao faatimutimu apea kua faamalama ae makua faakoʻakoʻa lelei mai ia le pio lai kogafiki e kiga o le aiga ia siʻusiʻu pipi matua i vaʻiliʻili lelei ia le kaseʻiseʻiga o kamai auagi i se me faaletonu lau tausami le aso taeao le tatou papakiu masani aga o faloa tua i fafa o faapea e matua le fetauiga le malulu le maro vaivai nga onga koe me ike isi mai arka malo i kukungu koe la ai kukungu o la utoe pala singa la fo ile le ko la fo ile le fa pesi ka u fa sekseki le leile o la uto tonga nga ngo le koe roi masemea o koe ala ngi na tartas o le ala na le na fa tu la utala e lista ngata so le ele yangi me nga fa ai ore makua mo e vai ale na nga ia wange ya ole e foi le taimi e fai matu e fa atoa le iai tu la taluna e moe te sila fia oi e ke sila fia oi le soi fuanga nei e te tau ona atoa foi le taimi e te moe le iai ma e tō wha le le ole matua antele ole au le mo moe le le ma le au sioki ole moe le fefeo ai ngai le fonga ele e salala i le sioki o lau moe ona oni vaenga matua e fata waina ole mea la le o le sioki o le moe ai le ai se ao ngā ma se mere le kasi le mere nga fai ia awa tatu tala noa i nei me o le moe ia lava lau moe ia e le se o kalangoa le mere ka o le moe savali o le moe se ai ole aso ufina ngalo ole aso tau sila fia ole har mafuanga o le mele o le moe tau tala o le tangata tatu tala noa atalo fatu i le au mo moe kau kakala walanga ko kilo o ko isi me ye keringa vevesi ele mea ole har mafuanga o le mea o le moe tau tala ole har mafuanga le na moe tau tala le tangata pelinta ma utou ye fie me yo ole moe tau tala mo wa te lo le vaenga mua ia ele la vena fanua le vanga le mo tau tala au te roto te le lo vanga ia fatalo fatu au mo tau tala le o tatou program. What do you think? What is the reason? E a fua i ona mo wa yer ka e se mo kaukala ora le mafua ngol mele ai o ha ia walanga o le o tatou lo u male me ta o le mo ta ngulu o le moe tangulu ia wa sira fia mo uloa ia mafua anga o le mele o le moe tangulu aula o fesiti o le ase sira fia se si o le mafua anga ia la iona e moe tautala ia so ia malanga so le ai se yo ka fa alongo la e la le kai minga mako e le mako camp o walu le camp e le camp o walu mo te mo moe o malai to tonu le kusa maute mo moe umalai to tonu le fale foi le pese hall a kau kisira fira o tole me otu ya
Aku wala ke moi au ka fai au ka mai. Soli. Ma kua iho ka pu e se mo ko e kango ka usu e kuila ukil fongi. Po fia ton wala mele no tango se fe. Soli ke vai isi e wari. Ko. Ko se lei. Ko. Soli. Ia. O le sika ngaka soli. O wharongorongo kunga risi piku. Soia. Soku. Soli. O whalo kunga whapengi whapengi. O ke kiro kuila waki. O le lua le vavea o le koru le vavea o le kaimire. A o vape le o le o mo mo fasa so le. Te soku. Soku lo vai. Lo vai. Ya, o le moe kaukala ngā le siari. Po mo ai po longa lua. Ko e mako ko e mo o masangi o pela ula mala. So le. O wharongo longo ngā kunga le i le moe kaukala le sia o hao. O le o hao. O wharongo kunga. Oi. Oi. Ia. Mai oi. Oi. Pia mapuea. Pia kau. Pia Oh my good boy. Oi sa. Oi. O va pia. Ia le kusa i donga maho fo o le kiki ngarka. Ia. Sole e ko ke kari ye. Ai le se la tala le te vai. Ia. Ai la male moele ngale kele lo nga moe kaukara ba tu ese umatu e nga moe. Ai la male tamare na le moe lo le meta o le moe tautala ai mawalo. Sharon. Uso le ngo sa o no ko odua. Susanga le ngo ko. Sharon se ku Sharon. Ai la o le leanga la kamanga ki do ronga leanga ai la longa no la finge ai la longa no la finge ala wa maonga mayanga me hui ngale a ya Sharon fa ga ku dingo ko fingo Sharon fa fa ka inga Sharon ai ala lo masu sanga wala sa Jacopo. 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 Ke ya do famai. Kusana la wala wa maua. Wa maua langa ala famai. Sana. Seri ai. Yo afuinga mi nga moeva vale sa o Sharon. Wa wenga me o la nga e do sa o mo wa le fa mai sera kamare fa ko afo i mai fa ko afo i mai sa lue nga lu le social me fo ile le ka ke ka po pole ai me o fundraising e fa ngi ani me fo ile le ka po pole ile a war ko ka sia le nga ya du fundraising e fa ngi er fast ama o miangi le voila ngale le wa ya han vai kama kila ngaru ke fiara ku meio na wala nga yeni sika ka fa penga mai han vai malolo e lai se me ya lai fa mai sa le asiata ngo for leo ko ki ngai vai kama kima ku mai au keru a ver ka ko ke kusi ma ave me e so songi fo il komiki fa isu anu aku loa pa walo le menga la ku fai ore la ku su e fisi so ki nganga va ku ngai lo ma ku fa ko amadi di wanga finga ila ko ko ru ala waru nga le wosi pi wosi fusi fu fo i mai le fali anga sa wa le fali na wanga sere moer fa finga ai va ai la o ko ra ka mo manatu ai va ai ele le o iloe manatu la live le la siva le nga fai ngai ai ngiusan o ingo va ia kuai ngofo mai ngai mari pu nga pe mo
ava ai o ko le mere nga kupu la o ai ku nga le la wana ngu kile maka maka nga live ngo ngai ala uspai ngo ka ngo o fa ku alu le ke live private mai la live o nge e live public la ngai e ke wai lo ai so enga ku ara o i o vai ma ya alu lo mala angiru kausi ya wa kamanga lo angiru kausi e ka manga sa roko e pa buinga angiru kausi sa roko ala lu kongor far kala puma na lu kongor far sa o ba alu makua i central le me se kuli mangu ava ai la la ba ya ke ula ka fo ora wodi ia e fai ora kamia ko mana tu le sipiko a o le sau fo ia singa o e vai mar malo ia so le pe ele ngi makai fai upu kongo e kanesia o ka ngaka aku ku mai mafue mako ko e sa ore kara lo mako o ile long ko orua a o ngile au a o ngile au ko inga e ka fiu le lo mako e fa ko inga se sa we e kau malu e se ku mai mai la upu vai o kara le ko inga ku mai e ka le la vaki ngau ka kudi fai so o mere wa kumo kwa ara e wa ika male ro mago mai au o ko inga lea a fakanga o yoi mai ngai le au peire ai nga pele modi pakia paka a pele modi peire e pisi kama ikama ikiki punga e nisi piku. Oh my good boy. Ya, atalo. Ora tu fatalo fana ne. Ele nei foi vanga ole via fi pe fa. Ya ka ko. E ile aso sa u ka ko alu ka ko fa le nganga. E foi le aso sa u fa sin ka ko aka. Ah, na ngor fa ungor va yaso. Ya, o tatu ya ile taulo me fo ile. O fa unga wa nga fior fa ka fikir va yaso al tawlunga fo ile nei ole va yaso. Ia na isa uni hoina. Ya, wa aka nga wa e kiro sa o ai ko inga nga yo o kafa. Ya nga fa sa nga yai mai fa yai. Wa me sa ka miki mak wa me ya la. Fa yai ya ngali wa ma sa o ele rupo. Sa o le ya sia ka ya oi. O aku mo mai ngai ka ka ko fali ki kau fa amali liu. A fa ya ko e mai le me le e fa mai ku mai waki ngalo ku mai waki ngalo kudi se sa wi mai lang waki nga ai nga o nga pe o le moria ai mai se ala ko inga yo mai I ku malo fo yo si umu o le faʻasoa ko ia le ipaka e kaune maua kele I o alifo I le fanga vale se la aluifo I fala kai e kaule aluifo I fale hasi I oi kele kamanga ngai fale hasi e taule maua kele ya matou I le atu tua masanga e kaule maua ya mako ko masanga kamanga e o fere sa vai e kaule maua sa vai ai pe kau fa kikingo a mio I le akua anga fa solo e ngai ya alo la vale sa I dungo tatou por kalame ya si me tatou te tadi Yesu ye fu ku ke e mai fu wo ka ai misa I fu I ma fa ki ara ye wo pisa I fu ma ku e ka ko fia ma lo no sai va talo va du bo ma mai ma pa anga si tatou Blue TV ya me se a ila tou filifili ya le tatou wa por kalame o le Tautai ya e fai ma wo ma pa anga ma mai lei o sa pa ikia o sa pa ikia ia ma tou e fai le tala na a fia o la umi tama ita ia unoa ma se a tūlanga sati ai ona e alu le te o le se tupaite ia o kalanga nga fai le siko inga mako ngana vai mai ar ko inga ngofo manga fa ma tou sa paikia vai ma le ko inga foi malu era fia visa va valia e ke nge korngu ai filo ai man ke nge ki fo e sidi ko inga e o ye nga ora finga era lo ai ya kali mai si ko inga ngai ngu kinki foi nga kai vai le ngofa o nga I le ya ka ko ai ngi ai nga le nga u ka ko I le langa la kala kai palaudi
uma le lua kausaga o ngofo aʻoga le ga faalogokua falikooʻolua o le kigikiga kai vai se kama fea rau mai gogofo ma le kamikisidi ia alualu le siaso e kokolu e kegeki e fou vaai aku o fea mai o gai kegeki mai o le ikaga e foi ngofo aʻoga i a kakou e lakalaka ua siliaga leʻi lē vava aku gou faifai poipoga kegi kama fea lau me o gai kamai kia i le palau mai no marco ingale oi sole ia ai se ngu e mai ke ngi ke kausi le ye ngu ngi amai amai oi ia ai se ngu e mai ke ngi ke kausi le ye ea se fako anga e fa ku pule le ye ai la nga ko inga o la ne le ai e mafua mai le ngo ta mai tole nu e tele na o fafo o le ngu le e ke le nga ngo fo fafo e pa wa fo yo ke o ka mai ke o ngu e ya lo la ko la nga fa para sin sister e ya le ngo ka ingo ka mai ki la ngo la ngo ka mai ke o ma ko hu sa pai ke o uma le na fa cristiano ina o teine o mai tono le nu awane i alu se sifika la ngo o tautua fa fine mai awala va nge awange ko wo le ke nge kinge awange ko wo ko fa ke nge ai ma ko fa ka ka le ki o ke nge ki e fa le fo idea me or kinga inga kausi io mai rola io kala le si mai rola kala le ko inga kuanga ko sor mele ye ku pulanga ka ko kala wai mari fu ka mai or mele ku pulanga ka ko a fia ka fa ke ngi kim fia ka rienga o mai le ai a fia fa ke ko duanga o ri pi se kupulanga fa ka die ke a fia ka die ro ngai ke ngi ki fia ka fa wala ngai fa pe nga mi o iske ngi so le anga yesu a fia fa ro a fia fa ro i pa ko o ngai ka me ki ngai va ila ia e wo mai i ve a so ro maka mai ki o ngu iku ai mai so ia ngare le ua e a so ora ua mai mai wako mai kinki ki le pia mea ua mai kanga e suenga e faisila wasa kero ga miki e suenga e faisila wasa ga miki le fero vai market le mai le finger vai pule bora finger vai aure o kero vai ko ngisi o mo me ha me tu pole o langa go se fiu ngai ka miki e lama ka miki o ngu e ka miki ve e papala faka le pe angi we le ngia ufanga wa i fiu ngai ka miki ngai lama fanga o fife au ma fanga wa a fai pule ma fiu e lama ke ngeki ia ai a fia fa la ke ngeki wo mai ro fa i ve ngai ka miki ko ringi vai para ma ke au mala para o samsoni ma ke au mala para ma ke au mala para vai fa ko ngai ma ku ia me ale lua ma singa wa onga ya pia ve ku ngo kau wa mor manga vor kingi ki availa e fesidiro soli ele o se si o ko wori ki o sala mai si mai le ai ka mai ele ai ke fa longo ku nga pia la mai mer ka mi ki le nga fusu mai ka no ngai fusu mai ya pia ya o ngai ia nga mai la ia mai no makara ko inga o ngo winga la sa ola le a fia karie ma fia fa ma fia ai ngiwo mai u ka ya u ko a fia fa pepe wo ya pi ia a dalo fa tu to ali
Fono ti lui ke ko ri wa kasi ria fa kengiki ya su. Kamala ya se yo ka ele vai o e manga o ai ki nga fa ro ku ia vai o la sa dia so mo meu o ma ai la lo ele vai. Ai fa la yo e fa carrot o e fa carrot o. Leo langa. Leo langa le meo leo la fio vai kingi. A taro fatu le ile au tautua. O lau shout out le ma utala malia ia o te mole toe o lo faanga. Ina itu pulanga voia inu itua o lo faia pele mele. Awa e fai o le o mai maso masoa faka a. Wa ma o sia le pepe angiu. E rengi o fanga. A o ua fo ila ya te vai o kama ya. Ala o le malo maso. Wa vai ngai ka mikir ka mo ngora una hiki. Ya te tatu malolonga se vai atu. Ole kani ane mere ole uso va so papaki ka ya. Te tatu malolonga. Foi mai tatu inicio tatu news. Aro ranti. Ola Blue TV mal por kalambe ole tautai ya ile dei vanga ole fiafi. Tatou tali it's Friday. It's Friday here in New Zealand. Ole fai unga anso lua se furu male fitu. Ole masina. Ole lo naiva. Ole nei tausanga. Luafe lua se fulu male fa. Ia o ngai anga langa wala ngai le se sela ukala. Ole taimi fo ila le nei se ifa ya tula utala le nei. Taimi la le nei le fa si fonga wala ngale fo ila la tele se yo akula ke ki mai fafo. O kai se yo akula kamala le au fonga umi le atu mai fafo male au vai mumu. Oh my good boy. O le sika mai kiki nga fiu mantu atu le fai saka. Ai nga afe ku au ke ngeki la ko fale ai me sera pingi fa wo nga yon ko fa fingi e fiu e ko vala aula ya apela amo oh kamaro o fa sangi kire ie ula male ula lau fai vai de ku fe ula ngor fingo le umula ko bia wa mingoi uma o ne ura mamusele o le tino na pepe fo ilele maiva wa pe to e feala uma mai ya wala ngo fa penga asia ka ko wambi ya le telefo ila to o to fo ia ta mai tai avatula utala au tali il tatou fatal nonga mua ya male official lo ia au se talia o to ta mai tai afa pe fo ila e malanga i Samoa. Afa pela e halu isa mo ye ya lo fa mo ngai ono mo wai so to olua po sa wo so ye ku ke fa vale ngai ka mi yo tatou ye watu a e lo ale le yo o le faila boyfriend faila girlfriend e me sa ka mai kai wa o li ye le fa ina vo a e lo le o le faila boyfriend a e lo fo na te alu o le te tau fa e va lo le fia wa o le fa singa do ka mai break up fo le pole ala va tu langa so ye te ala tu palu au vai sa mo ina ta mai tiu o no fa tari mai sa mo wala ngai o e foi le tina le fa to a e watu o le ai fai lo to wala ngai solo mosa mai foi le au fai kai ko rua le mea le o le ofo mai e cinco a e loa le te malanga i Samoa a o iai se fa moe nga ola o lo yeso fa moe nga ola a tonu ola malanga le lo pe ki wa ela ku fiki se laki ki wa ela ku fiki se laki va pe mai you know ya kakalo ile ku nga halu le ai a fai o le ke alu i Samoa o le fa ka le usi o ko rua malau fa nga a wa e kiro ku iro ko rua wa e se afo ilau va ai wa tau le to tau ilu mana ona wa va yetu amatana na iloa e ruas fulu tau sanga matua to ina ya o please don't do that. Don't do that when you go to Samoa. Yes, I'm serious. Yo vai o le ke alu i Samoa wala nga ye kangaka e no nofo masitoya ina ia tunu i fafu. Por ko inga palangi, por ko inga ingikia, por ko inga maoli, por le whatsoever. Ai aru i Samoa.
Ole fia ki or ka mai ka inga. Oh, it's hot. Yeah, I'm like, oh, it's very heat. So I ngang wa desi. I ngang wa desi ki ngang fo eron mako ai wa liva ngala kwa ka fa mako fo yo se mai oh. Ah, it's too heat here. Baka ro mako mai ah. It's too heat. It's too Mela le te vai atu wai. A e malanga i Samoa o nga o leke alungi vai lo a inga ngi fala vela ve por a vai o leke ruanga ngo fore le mare koia inga ya kungu i faf a wai te alu atu tu o se fa moe moe ngai le mafau fau o kamala i Samoa. Don't do that. Ioi e ire si kangaka nga o nga o le fusinga i orko inga nga fa mawai malai va alele mai oh papa oh daddy. Oh, I'm coming to you. I'm coming. Ole si le fa mawai nga ia mai oh daddy. My daddy, don't worry. Don't worry, look after our kids. Mai ka me ke mori le onga mpiki please daddy. Nga onga ko fu ko ai ko ko u mo le pa ku o le no my daddy. Mama. Ole me mua nga ya me jere mama. Ya. A makarole nga fai fikasi aula. Ai le alula ko ya fai le selfie o me uma a maka nga fai le promotion. I'm coming. I'm coming to Samoa. E ke kaungu ako lai Samoa. E ke kaungu ako. Wale wala nga standby mai. Wale nga standby mai ka nga ka. Mafuwa siya. Lang ole wala ko fa alawi loa. Ole wala ko promotion. I'm coming. I'm coming. E halo lama e malanga i Samoa. Awa e te aru atu tu o se fa moe moe nga ola le mafau fau re si fai popo wala nga yeli si ka mai kiki sole a o nga ngau alofa ka ma Samoa. Man, you have no idea pe o nga ngau alofa ka ko via ia upola ngana a o nga ngau alofa mai ia oi oka e o fanga fao o mea fa pele pele a inga pepe uma. A o nga ngau mai le lokor kamanga. You have no idea. Here's your coconut. Le kai mila le wa before mai ka masese nga wa ka wa foi langa le wa ku ro ka karang wa mai ai nga ku wa fo po mo se ava ngo ile le e fai sanga kala po le aso sa po le alava ang ka wa mai wa fai wa e fai wa ko nga kala u la mai ya pe langa la kule le asfanga wolong ka ma porong kinga ai fai wa langa mai ngo sa ma wa langa e faka wa ya o le varus furu se o kinga ma ai fai wa kala si au la me foi le fa ya ai ya me foi le kinge 5 ia pi tongi wa tonginga me ngore ngi ma un mo ya me foi le 5 ia sa wa le ro la so ya boy a ren fa ma vai fa le masko inga mo ka me gi fa ma dai va di ole fasi konginga la nga upunga fasi 5 nga fa mai ya me fa le 5 ai va ai la ilau kalinga o ka makaukua makuai wa makuai fa la lau kalinga o ka masasa o la ngofo mai le sikauri ale ai lalo a olonga loko po le ali e fa vitai wa itali la utano le winga nga le ke fa ya koi a wai ke kango koko se fa moe nga le mafau fau o resikangaka ele mo ya okay no po ke wa join minister to ya ale fa tali ele tatu fa tali no ga mo a tala le e talo ale tu lai lima ona tatu woro le tatu fa tali no man tu nei le no fa tu e ma wale tatu wa noa ma le la ka ko fa karango me Amerika iyo le ngata la tama ita ya la nola po le fa tu la nola ai mo fo ma la noa e kolosia tuai e se uso ia
Ale ala wo mo ma fa so ta inga mo la le nei ya la basa ir ka kukala ai le se ma kolosi lo le mo ma sul lima mi sul lima minuti ia ma le fionga le loia o le ua so ta i mai Brisbane au Australia o ko u mai e fa fonga mai Australia ai mai se aku in selani se va tu lo tala le mai sunga tatou loia ai fa pe o ele na fa malolo e te le i malie iai mai ngā luenga o tūlanga fo ilele ngā elavea ngā luenga ai le o le leile treatment o oe and everything associated i kūlanga o ngā luenga ma vaenga whapena compensations o te fia whailo atu o le ua maura mawhiso o tainga ma le sunga le li loia le whiunga mataia e lunga o le tātou purkalame a le Blue TV la ka korosiro iai ona ili si tātou whaatalitanoanga pe a tāle i tūla e lima le taimia New Zealand o te fia whailo atu o le ua maua le ma whailo inga ma le fiso ta inga ia ele fau ilunga le tātou proklame sa ma whaatala no I think it's aida o le whai unga o le tausangan te nei o le amatanga o le tausanga ua kau ngalo fo ia ulango whaisi uminga ma vala ma si o uso alo ia whaatalo whatu ia ila usunga ile li loia ia poro fionga mata ilunga le tātou proklame ma lo le folau ma lo le pale ia whaatalo whatu le nivanga o le afiafi e talainga le vai tipo le vai malai foi asiata ia ma loto fo mo man ma neva ngole fiafi via ta olele awo fai asina omi talo ta vala ya lai ia e se ta feilo inga vi ia le li o mo neva no fa aulo ta te fa tasi ai lunga ole upenga to fai langi po lunga fo Blue TV e mo ia tole nga fa tai malo lava le ia faina pa te tele lava fo yo no wa e mo ia wa umina taimi ia ai fa tai ole ava va ia tolo tu maule la io lau fongo fia au le yo le sunga lau sunga le loia ia na ona sina fa fisilia o mai le tai le tau ia tatou Brisbane au Australia le taimi ia ona taolo la ia tate fatala noa i mata upu anoa ai me se foi o vaenga ia ona silfia le tatou tu o mai tatou Brisbane. Ja, alleen we are twee alle facilities. Ja, alleen we are nee Brisbane o le tau nee vai twee petau timu mai nei aso ia ele mafai antu esele fa taile tu wa le wa le man nei aso yes o se tala tuna le tau nei Brisbane ia o te loele le pe malulu nai Aotearoa o lo man we tele ai mata o siata malo fa tai ia welcome back again ni lungo le ta por kalame ia ele folo sunga ele nga tar sunga loia ia o polisidi fo el tatu o nanga fa loia i au se talia ia e mafaiona e saunoa i vaenga taua e mese fo i o tūlanga e mo mia ai ele atu nu ulau fiso dinga ma le tatu o nanga fa monbole. Ja, mo lava ona e aona whailoa atu ia le aunanga i o le mato ofisa o le WT Compensation Lawyers. O mato te wa aia la ia le tu e whaatatau mo tangata ua la vevea. O lena mau atu sa e saunoa masiata e winga i le e meo a whaiwa le leil treating o ia mato te le handlinga la le mea le leil treating o pa wal mea mato te wawa ai e mato o tangata wa fia mai ta avale o tangata foi wa fia mai ngaluenga ia e iai ale va inga venga le ina wa fia mai ngaluenga e le lei ona treat ele lei ona treat e le whalewhainga luenga ia nei o tatou tangata ona le ainga venga le pe wa save tu lo wale lo tu pe wale au ngā pe wo whale au ngā e employers ia nei o tatou tangata ia o le matou sosoani na ina ia matou whinau ma matou tomawhai ina ia maua se compensation mo tangata ia mo nei o tatou tangata Nanga mo ia o le tele tatou o pe o le island sa o tatou tangata Pasifika e tuli mata ia e employers ai se a nanga le ngalulu e malosi tatou te ngalulu e malosi tatou te asi tangata na te mawhaione si ia pusa aisa o ia o mea uma ia ai pe o kau take advantage ai e whalwhainga luenga ia ngai o tatou tangata
sa tau e tawala ona ia se lato soani pe afa pe afia mai se tasi o se tama po se tina po se alo foi I tono ngaluenga a le wo vai e pe anana lavea tangata Pasifika ia pe wo sifi atua ma latua ia wo le koe avea ingi sif ma mea fa pena ai ao lava ona whailoa ia ma ina ia iloa tatu tangata ia tangata ia fo so swani mo na o tatu tangata winga ile mea lea a la vea yo falfenga luenga ia pala au mai ia ile so swani mafai ana mato so swani atuai ala ile tulanga lea o le compensation a fai te la vea fo I te tavale ia te alu la velo tavale ia ia fo il mato so swani on mela nga tavale ia fua ilunga o po aile at fault a fai oile tua ia mo le lave ia o ele mafaila onga alu fai so claim a fai o ele o le claiming mo le accident ia mafaila ia la so swani ma como oi ia peo se whaingo fia ina na o le tūlanga o malema o te vai fo ia superannuation. O nai o tangata e whaataua mo tangata whenga le la vea pe o maua I se whaamai o le to mawhai ana fo I le ngaluenga. Ia eila ia insurances I lunga o super tele na le loa tato tangata. Ao ona tato e to mawhai apalai ai langa o le to tele tangata I nei Australia. O apalai ai le o tele ni si o le au Samoa o apalai ia insua ia ma benefiti ia. Ma lo whaptai le suga loia matai mana ia la le winga tonu nan o whaptai la matanga ina ila tau fo ia le ai tūlanga o whaalave wai iei meo o nai tahinga fo ia a tangata whainga luenga pe ina tupu ai se eskeng o alava vaenga whapena ia o tatou fo isa moa pe a wangango kwan palangi o whamalolo wa ngalungu wale e le tangata o lai ilona loto hoki le fia finga ia o nai vaenga o le ngana o le uti o le faʻasoa ia o nai vaenga e faina tau sau no vaenga e maua se ava no le tau ofisa mo nai tangata nei ai e fo ni ai inga e mafai ona maua se so soninga mo ila tau e tu so le ngana ingilisi ina ia faʻasa mo ina me uma matulanga fa pena ia peo le ala whanga male mafo anga whana wa walwa uia mata nei ofisa lawyer ona I lau vai o to tele o nei o tatou tangata o le mawhai ona lato e au sia ia whaanga I o inga o claims ma me whapena ona paua o le o mawhai ona communicate o le ngangana whainga tā le ngangana I tūlanga uma o pēha whafsanga I ma pule whafsanga I ma insure ia pe sau fo ia le ngona vanga le pe o so mata molia na yo tato tangata lan ona le silafia o le mato so swani silina mo na yo tato tangata o le ngangana ina ia mafai ona ai mafai foi ona sa ia su mai matala mai o tupu matamali le ngata foi na ia tangata o tato atunu ia te il mata officer e maua so swani ela ngana e whawhaingo fia fo I moi lato pe lato te mana fake claim ona lo ia tangata e mawhai ona whawhaingo fia ona whamalama le process o le whamalama ina o me o tusi la mai lesi tu langa saule tasi tusi a pe lima ia lau pepa ia tupu el mea vana le whalotoro o tato tangata pe le fai ia so sani sili lava na mo na yo tato tangata ia o lo ia se tasi o ia po se mato ofisa foi o lo ofeso soani malo si mo na yo tato tangata malo fa taile na uto fa fonga tu Samoa
ole unanga le there's no harm in asking the question e tawana na vili atu ask ku le fesili matulanga fa pena ia ole fesili mai to tele I le tatou address ole wola tu lunga le address le la tu lunga le address I lunga tatou screen o le address o le numero telefoni te vala au ia I le fionga ya mtai a porsunga li loya o le ase fautuanga te au mai mona yo tatou tangata le ase fautuanga te au mai mona yo tatou tangata fo ilele pe a kupu ros eskengi you know the first thing first te mai sina fautuanga ai le ifafso ta ia tu auto ngeke wa va ve having information I leo and blah 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 what's the best advice say so no mai fa mon o fautuanga mua ole esel taua ole ia esa ole lava pe tau te fefe tau te oi leo ia e aunga tauan tatu aveli poti oi leo pa fa peo la velo ta vale a fa peo a fia mai ngaluenga te alu avelo li poti li poti le exekingi oi ngaluenga I ole employer fili le form voinga le ka ole incident report le anga ale faya ele o yai te record ko link mai ai ele mele ke la vea mai ai pakai ka inga a fai o aulenga la vea o kua o kolu ngai ma singa kaluanga o la vea o ke le fai falfenga luenga o ke le ialu se fo mai ai o alu sa o loia kasiar kala loia malie lava le mafai no face claim onga wo umi ke le kaimi ke le fa ngai o ia le mea ile amakanga ala le I records ia se trail fo ngale mafai onga ko refer mai ia ia ikilo ia mamako Now ke lo claim ia aonga ia so fo yo isi lo ia o le si ku pe mo isa kupul me le me mo muanga angala so se kaimia ke la ve ai il fale fenga luenga I te kavale ke alu va ai ele ale li poki o le pe ala velo kavale li poki o le employer on alu lo la il fo mai se ka wol me le lo walu fo mai onga mau ai ile record ile mea ngai na vea o mafai pole ala le umi ke alu ai a koi kupu mai luma o lai mau le record on mea kupu mai I whalewhenga luenga pol mea la vea mai ai mafai ngofia fo mako nga luenga linkinga kawanga mafai nga mako ka ngofia link le accident ma le mea ngai le afianga ilo kangaka ile mea nga kupu whalewhenga luenga po le ka avali ia peo se kala kunga siaka Maneia le manino le saunoanga ini ai ingo le tau au nanga e tapula ai ia tangata fo le no fo mau mana I tangata fa pen ia ele na male laina lausunga matai e fa ana tatu tangata ngai ngalu ru fu le anda teipo tu langa fa pena ia ki wa fa ngai se fa lave mana vang e tau mo se so ninga mo la tau fa mole ia oania ia ingo na wenga o kele au ia afa peo o se kanga ke whainga luenga le cash ia whakaika inga ia mea whapenga o kanga o levanga nga lue se nga luenga kongi cash le vaiaso kele ala kaimio kanga kongi under the table ele o kongi se la ko insure le cover o le employer ele o kongi le employer se insure le cover ele mafailanga o kanga pala ve fai se claim o le cover ai mafai anga makof kang fe su ia la ko super mankua su super langa ia insurance se lungo super inge ke isu ko ia se insurance lungo le super mafai la ia faile se claiming ia mawa se fa manguyanga mo se compensation mo ngayo kakokangaka misi mai lai le siku o nga luenga nga ma ko official ia ole va ai le siku pe makai mau se me se siku fai kwa ele ai ia o maliela ia le mafai nga fai se claim ia o le kele anga o le mai ka foi ko kele o kakokangaka ia mai se o kakoko sa mo ala ngaluenga fa vai kaimi kukusa rights kanga ma rights o kanga Australia so si kanga inge Australia
a fai e ke sau e ke whaingaluenga i se ngaluenga whawai kaimi ai ke la vea e maukingo i ele work cover insurance e kawai ia ngai o kako kangaka ia o mai ngaluenga whawai kaimi ia peo se kalaku ngā ia o le casual foi ma le part time ma le full time it doesn't matter e pauan mea ia o ngā e la vea o le whaingaluenga ia o lo kokokongi le insurance o le work cover le whaingaluenga ngā ia mau e whalfisosoangi mo oi Malo papai. Ia ole ono le tataimi lo sunga le lilo ia ma mo sila fia fo ile lo tele ole tasile nei o sponsors o le tatou company le Blue TV mal por kalame o le Tautai. Welcome on board officially ole ua tu maile tau au male lango sua. Ia ale sunga le lilo ia mai Australia wa vai sponsor mo tatou ni usila ai sponsor mai le official lo ia le fionga ya mataia ia i le tatou wa por kalame o le Tautai ia le ala foi la le ia anga le mai ka ko sponsors ia mo fo ia tatou wa vanoa e toi fa nga ia le tatou wa au nanga e fa atala tala no ai mata up le ala foi la le mo sile mai le to tele le to tu ina tulunga ia sau no mai sau no nga fa ai u walanga e mo fo ia vanoa o le fo mo wa vanoa i masina te tasi o le ele ngata le fasala lo wina i lungo le tatou prokalame ai maua lava na ia tatou segments e fio mai e voi pe sunga loia e tali ma fa manino ana ini si lava vaenga ia e a ona si le fia le to tele amu foi o to i Brisbane i oe ma tu fa fonga le tunu ai ma tu lava no ale e sa no ini so vaenga te wa misi atu le tatai me mo ia ma to e fa ilo mai tatou i tu la e tatala i officer ia ma le tatou address ma no fuanga ia fa mole ia o le mua la ia o le te i me to fai lo te lo o lava ia le information mo nai o tatou tangata awal me ta awal taimi nei a mana o mia se sosoani o lo maul sosoani o le ale ava to lo numera o fitu tolu iva lua fa iva lima fa ono o fitu tolu iva lua fa iva lima fa ono 0739249546 le numero te vala au mai ai ia ona mawaila ia ta sota inga ia ai nei taimi e mo molia tuaile ngang o le faftai i la futalainga siata ia mo le nei ava no molia tuaile ngang o le faftai le Bluwave TV ia ma le tau au nanga ia wa ia le ava no fa aulo o mafai ona tatou toi whailoa ia ai mo molia tulava ia o te iloa se taimi ona tatou toi faʻasoa la ia o nei taimi ia alofa tele atua mo nai o tatou ainga nai o ainga ia manu tele ina nea fiafi malo fatai ia al sunga de lo ia na to fa sa o tol tatou se to fa sa no merale na va tulunga de graphics ai wale na fa sa mai na fai ul fa ai tauna o fitu to luiva lu fa iva lima fa ono fa ono ia le la alu fo tatou proclame la auto tu ina tu ina lo lu mo le tatou wa screen no le tatou wa TV ia ai fa tele lo sunga mtai fa tai ia me se fo le onanga tau te so te pea ia mo se fo tatou fa tatonga ile masina fo wala tatou lia mo le fiafi alo fa tele atu fa so foina ia fa fo so foina ia ole sunga le i loia e talavou ele fo sa maua le avanoa i le tausanga na te nei ia e so ta i mai ai ia mafai se ma faʻatala noanga ia tatu faafetai le nei foʻi tamaliʻi na tatala mai le faitotoʻa ia tapena lea ua officially ua avea ma sponsor tasi lea company lagolago sua ia foʻi le lagolago i tatou faasalalauga au sa unaga mo outou gai Brisbane au se talia ia ma auskalia ua kilua ai na ona ese askeki ia I'm pretty sure it's worth asking mataia mo outou i singi maisi skeke pe mafai ona o tuaila na tautua mala na unanga maybe next time mafai ona o faafesiringia ai faafetai foʻi le au unanga nei tamali Samoa ua kaua kai pe fo tatou loia ia sauni ia manisi au tatou loia pe o le tamaitai loia e penesa siata vaai atina e vaai manisi au tatou loia Samoa i nei foʻi ni usila ia faafetai o le ua join mai nai tatou loia mai Ausitalia
ia e whaatala noa fo. O tamala ia mo le compensations. Tama fo i le kakaunga maua mai se so e kakaunga ko kongi me whawhinga ruenga po o sau ngā ruenga se vaenga wa e afia fo inga le au noa male a. Ia ai na to e whaasao ia o le tatou iwa lima wha ono. Na iwa lima wha. Na ona tatou atu ai tatou whaasisilanga leo tatou natu le tatou le nālau whaasao atu tatou no Maryland na please o to umai e afifio e Ausitalia me se ale state o Queensland. That is the correct phone number. A lai sa o umalawa isi vai ngai tūlanga o le address ma vanga whapena. It's worth asking pe ano whaiatu. E whainga kahanga e ngofo assume o tatou o le filia o le soifuanga nei o le assumption. O lo nofo assume ia whapea mai pe mo i ala mea pe le mo. You know, a le ua whatu manatu fo lunga i le yani mea le mo i a watu lunga i. Il tatou vo i au nanga male tautua le Blue TV. Tatou atu ia soifua mas whanau, na le tonu tatou asu whanau ia whatea. Tatou atu lo malolonga, a fo i mere malolonga, tatou whawheiloa ia tatou to mai Amerika. Ia se i whaise tatou whasoa. Mai sea, e le ngata ua toe mo lewa noa marisunga se usua whasalalau. Ia, tuila eba whawhiteisua. Ai mai se la, o le tamaitai, ia la nuola, masia Samoa, pe a mai a, na e tātou aso soifua ma aso whanau ma le malolonga pupu. O le whamurianga, o le atoanga, o le tasi, ma le atoanga, o le walu tausanga. Wishing you both, tamaitai Elaines, Sharon, Maria, Lolohea, and Aviana, Isabel or Isabella Lolohea. Ooh, if I ukonga ke kishon. Wishing you both happy birthday, our darling granddaughter, Aviana and Elaines Lolohea. May you both have all the love your heart can hold, all the happiness they can bring, and all the blessings a life can unfold. God bless you both always. Love, Papa Louis, Amma, and Nan Sharon. Whapopo toi malofanga maya asiata mo o lua le whanau. O le tasi o le tausanga o leisi ia fine, ia ma le tasi, ma le valu o tausanga. O leisi fo ia fine, mai lungo o le tātou tautai ai le nei vanga o le fiafi. O leisi tātou waso whanau o le sunga ia MJ Moe. Happy birthday, MJ Moe. Today is a doubly important day. The one when we wish you a happy birthday. Kau struck o le style and the one where we remind you with these few words that you are an important person in our eyes. Happy birthday. Sunga ia MJ Moe wa ku kamale so le unga ka alo mai le au le Seahawks ali. Ya, maru e tele lo was vandau mai a sia tabare tau te ia. O le sia soi fuara jonga valu suma valu tau sanga o le tina ia tamali I tau tua le tito solofuti. Tama ia vaila ia. Ko nga so fanga ula ia kasi kanga ka ai fiku kanga kai kuku mai. Finka kirengo ulo. Ia o le tama la au fasa o mai o le tama ia tamali I tautua le tito solofuti fa avtai le tama o le langi wa e au le mai lo valu suma valu tu sanga pasepaki le so ile so tamali I tautua le tito solofuti e ui na maua oe I mai tu ngā o le tino ai matautia fa malolonga le tua ia te oe alo faanga me fabrianga mai lo fanau I America Hawaii New Zealand Australia fa pe fo I Samoa o stamala le sa fa mai le no wheelchair ta lo fai yai le fa malolonga ale tua ia te oe le tamali I tautua le te talo atu fo ia siata ma te talo atu uma le tatou wo ma paanga le proklame ia maua e oe le malosi fa fo leva to fa fo sia lo malosi ia alo faanga na mai asiata fo I ma le tatou proklame ia mai se fo o ainga lunga o le tautai ai tatou malolonga a fo mai fa feilo ai tatou to mai Amerika I le nei vanga o le fiafi
There were no Samoan lawyers in this industry back in the day that were doing what I'm doing, which is giving back to the Pacifica community. A lot of people see lawyers in the negative light, and my job is to change it. And how do we do that? Step by step. We build the trust in the community. And that's all I want to do, is I just want to help my people and do good things for my people. The biggest problem is that we're underrepresented. We are unaware of our rights and our entitlements. My job as a Pacifica lawyer in Queensland is to educate our people. The best part of my job is being able to see the smile on my people's faces, to be able to see them progress on and move on with their lives. We have a saying in our firm that says, our job or our mission is to enrich the lives of every single one of our clients. And I believe that to be very true. The best part of my job is leaving our clients in a better position than before they met us. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Taimelo watile o se fulu minuti wa te nele itu la lima le tautua whaua wala Blue TV ma le porokalame o le tauteia e le rivanga o le afiafi. Au te fia whailoa to le ua mawana mantou wa vanoa. E le ngata o le whaletua po le tua fine o le tausala fo i sa loma mai le tātou porokalame le veaso le tenei. Ia ai peana o tau wha malulu atu. O leo ngata sirfutia ma le umele ona ua popu ule taimi sa ofisota ia i le to fine ala nuola. Masia Samoa ai o te fia whailoa to le umawara mafisota inga. Wa ma le fisoka i le Amerika. O le ua I sini na inisi fo o fofuanga whaale ainga. O le ala wailunga le tātou som, le ngata o le tamaitai ia lanuola Masia Samoa. Ia o le ua tautailua lo lava ma le sunga, ia ele usoli o le ma le toa, le sunga ia ntuila. E pa whaafita isua, mai California le si ufonga o le tai au fau. Whatalo whaatula lua vase lua. Ia afio mai matala mai o au whaafitai le talia ina o le whaatala ulatu. Ia lau whaatalo fa mua I le fionga ia Elaitino, ia po le fionga I le ngatoloai. Ia talo fa msoi manuia lau fionga la nuola ma lor soi fu maua. Ia patalo fa filo ia tu I lau tu file ba ai malaya siasa vai. Tatou ngatoloai ia whaitala ngau o le tupu tausi e whaatalianga. Ia o le nā siata mō nei amanole lei whatalo whatu I a Samoa man sita whafonga. Whaftai mō nei a fiaf. Alo whaftai. Ia Samoa, o le wa mawalana mantou wa ia ua whate antu la walanga o te leilo e upo le atonu vanga wha upo whai e tautai le lango si o uso le sunga le uso li almali toa. Na paule mea mautino o te leilo e o le avanoa le nei ua maua ma le to fine po le wharetua ia la nuola.
ia o le porokalame na whaau mai sa lo ma le vaso de tene ia e ona ua leo nga tasi le futia ma mele e le afaina e lau artificial lau o le tolo pe fai whaakasi ma le sunga ia kena i ono pe le fai a whaatasia ia e te taua ona ia le balance i vaenga e lua le whaila ua maua le nei afiafi ia e no ta pafo i ma le whato whala inga a le usoli el mali e toa ia e fisoso ani mai a te au nei te ua vevela te lele mae o la nuola i lungo le tatou a ia le tau maua sesi e tau fisoso ani mai e tau a whato a fi maria ia e whalau tele fo inisi o tatou a mataupu o le a tatou o lo ona au te manatu fo i au tele mana oe misi se vaenga le lei o le tatou taimi i lunga ina i whaafisili ia o nisi a vaenga ia i lau sunga tu le epa e mawhai ona tatou o i mataupu lau tele i nei nisi fo vaenga pe ona ta faʻasoa i matatala noai au te role la ia au whaafisili u te toe tutuli matai ai se fina ngalo o le tamaita ia lanu ola e peio nei vaenga o le mawhaatala noa ngana tuana i atu ma le sui fo i e lango lana e li lifala na lango le Democrat ia em fai fo ina tapai so fina ngalo tu repa o le vaenga lanu ola o te fia whaafisili ngia so fina ngalo o le ata o mua i tūlanga tau immigrations. O le ata o tūlanga tau immigrations ma tūlanga I think e o whaatasi a mare puipuinga immigrations and borders ia tūlanga whapena. Ia sa maua inisi o saunoanga mai a le tu o le Democrats i le sunga fo ia kena i ono. Ia e whapea mai e le aingi vahenga le lei tele o fuafuanga Donald Trump. E ono benefiti ai tatou Pasifika ma Samoa. Ia i tūlanga fo i lele wha immigration si lato policies. Lona lua. E ei vahenga ngō kau whake ia i laso lea. E whapea mai. E le sefe a kua i mamako pe a koe ku mai Trump. E langa e wha award Trump i meo kai fo i North Korea, China. Ia e uina e sera matou tilo atu ia e pe ona o le sideline au mai em faina tau falu tele e se fa mauni ngo ia saunoanga fa morbole ia pa tai lava bole ava noa I think talking points anga le Democrats they like to incite fear i tangata but ole facility it's about immigration Ole standard kama Loleo Trump, he wants to keep America safe. And that was his stand in 2026. Ile kay mi nga fako makainga nga run as a president. Wala nga yamaro nga keep America safe. So the same model he's running on right now. So President Donald Trump was, he's against illegal immigration. Ele o whapea mai Donald Trump o target i Samoa, target i Polynesians or Islanders. So those talking points that le fai mai ilo friend nga o can o ka le mo le swafos o si tamali. But ole immigration po le immigration policy le tala no ai Donald Trump is keeping the American border safe, the southern border America. It has nothing to do with immigration laws, how to enter into the United States legally. Legal. Every country have their own laws and regulations on how policies, on how people are supposed to enter into a country. Pero for laws and rules on Australia. Pilo for laws and rules on New Zealand. Pilo for laws and rules on Samoa. But what Donald Trump is talking about, only border, it has nothing to do with immigration, how you get into the United States legally through flying here, getting your visa, apply for your visa, apply for affidavit support. In that way, you can enter my legally. Illegal immigration, President Trump. It has to do with protecting the border of America, the southern border. They run from Texas, California, Arizona, because that's where all the illegal immigrations.
come from? The immigration, illegal immigration in America contributed the reason why the cost of living is very high here in America. So what Ken is saying is not true, very untrue. O kalamua Donald Trump fatea faasala so skangaka isau mai kukongo o Amerika any other way but illegally. Ole bora le kalamua kwai Donald Trump, he's not talking about you going through the immigration rules and a Milo passport, Palailo visa, do all the necessary stuff in that way you can enter into the country illegally. Through the border. I don't know, So that has not been brought up at all. So I think that is misinformation and that is fake news. So inciting that type of untrue information, when you're not sure what you're talking about. And then inciting violence. That is him inciting violence as well. Malo faafetailo finagalo a tele ia fea tua ia tula e paisi vaenga ko fia fungale another backup question sile vaenga mana ia tele lo finagalo lanu wala lo no winga la o lete fa ma otia ele ia se me popole ai fua as long as olai liko la walu ko kongo New Zealand liko me uma te no foi you're safe. Yos Elaise me Eliase me o fafefe for ngamia se ivanga nga o ele la ku le pora most likely la Mexico le to mo fai matanga te nga ku kongo va ala oloa and all sort of etc no winga paunga o kanga kaya life fasanga sanga yai le fighter tamalo ele mo mieto no America. Is that right? Absolutely right. It has nothing with anybody who travels in the country legally, talking points for pena, especially we all saw what happened to this man. Ele attempted assassination twice. These kind of democratic talking points. Ele o educated we as Samoan people, we need to educate ourselves a little bit better than some of these people. Research policy for what issues that matters to you the most. Na branch support. For me personally, the issues and policies that are more important to me is the economy, inflation, the cost of living. Immigration has a lot to do with the inflation right now. I believe any country in the world, New Zealand, America, Australia, even Samoa, Samoa, I overstay Samoa, they will come after you. You have to leave the country. Every country has a right to protect their land and their citizens. Malo faafetaiala nola. Tulepa. Ia se aminga se fato fala inga. E awailo finagalo ai even vaenga te silafia oe itulanga ia forfolanga a Trump ia fatasi wa lelo lo mafole to finga palo te litula vale to immigrations. Malo faafetai atiata. Yala wa matatuia ile taimini nei ile owning zero for terminate tapenang palota. So far, ole Lee Trump, ile immigration itself, terminate fast kumaliba. This is from yesterday. 49% say Lee Trump, ile 44 Harris at Namatayo Kamala. So le labalata tilo elotoi umise taimi usalo ko to ono di dai vayaso ona sandulon palota. Bawale mel te Faisa utala I tulanga de asiata.
ona tele tangata ele manino ele malama level me tau ole afo yo illegal immigrants o tato uma Samoa e te sau se vai pe te sau po na failo visa e te sau ai na fu nga enta mai ton walu foi la to tonu e faila u la ka te no foi le nei atu ia pe oficiliana fai mai mautinoa ia la to foi intermedia pau ale me le takete ila o tangata enta mai iliko le asa le pe foi la o tangata ia ka o le ta o ta foi caravan tanta ia mai to tele o camp o ta le camp fa fo tu ma America termine e fa tali te mi enta mai to so to inga tangata na o le takete ia ta malo ia foi e o Donald Trump ia e fa tele ile bol me o le sili foi la fa tete la o le fai air survey o le telo illegal immigrants e o maitonu o tangata na o le mai a mata mio le tono pe o ina e leina nga ile o tama fai fo i Harris la tobia ia e foi e point a Democrats la to e fai fo ina sa o le la to vai ma faron Malo whawhitai, lanuola, la tā atu le vaenga no fia visitingi ai in terms o le o war, le security abroad. O le matou vavai atu. To me personally and some of the people lau ki ngā matou faʻasoa ele alu ai whina ngalo le toa tele a ia ai the majority matou vaai le taimi na tūlai mai ai Trump. And we saw him for ilele as a good leader for the world, not just ia o tau ia whalo toi whale. Aina matou tilo ono le ability e mafai ai ngonga kango e whaongalonga le marosi anga o Amerika as a superpower. E ka fio la wali ia, Lucia, Sainga, North Korea, the other superpowers. Pa e peitai esele tu sa sa no le songa ile tamali fo ya ke no le winga la utala. Ese no o falongo to wia. E tu titia pe falling mai what we thought of Trump was wrong. Walanga le sa isa no fa pe mai no ele I ka fia Trump ngi kaua instead e fia rub shoulders ma ma tai fa pena langa le lungo fa tadonga. Is that true? Do we have to fear now pe ko ku mai Trump, or do we I'm talking about madone outsiders. Walanga a marosi America marosi umma maluisia to do. What do you think? When Donald Trump was running for office in 2016, 2016 against Hillary Clinton, they called him a warmonger. Donald Trump, there's going to be a third world war. After 4 years of Donald Trump being the president, there was no war. They said war. Now, who is the president now? And Kamala is the vice president. There's a war in between Israel and the Arab nation. Yeah. In the in the East Europe, there's a war between Russia and Ukraine. So the world is not safe under these leaders. Under Donald Trump, everything was controlled. And it's not because they fear the man. Donald Trump is a good negotiator. He's a businessman. He knows how to negotiate deals. He knows how to communicate. That is his strength. Or strength na Donald Trump. He's a businessman. He knows how to negotiate. He knows how to communicate to these leaders of how to resolve issues instead of getting into military power. So to him, Olanga Maroa, peace through strength. Negotiating, through trade, like what he did to China. Raise the tariffs. That's the fear that China has. When Donald Trump becomes the president, they're afraid of that because those are the leverage that Donald Trump used instead of military power. Using the economy of America because
It's one of the world's biggest economy. 25 point something trillion dollars. That's a lot of money. You know, for a country to, you know, still the number one country and always will be. So, and he uses the economy America negotiate deals instead of getting into war. Because, you know, ole understanding of command, war creates a lot of disaster. Countries get into poverty faster in war. Because in the Middle East, how the devastation and the destruction in buildings, it's going to take years and years to build those countries. Ukraine especially, it's going to take years and years to build those countries. So to him, what's the good thing that comes out of something? Because they don't know how to negotiate. They need to negotiate. Malo whawtai. Ia, sofi na ngalo tūlai pa. Ele whisiri lava ne tasi tūlanga o le i taua ma le malu pui ele ngata na o tau i Amerika. Ia a o tangata e sili atu ona te le mana i ola na tainga e malutia antuai mamako ui e whafoi inisia tunu o lalanga. La sofi na ngalo. Mano whaftai e siata, ia pi o le tatou wa ailo kele ana o le superpower e na te i lalo whamalu ia le lalo langi ato e a fia ina tatou Pasifika. Pa te ilo tatou nunga o Amerika lava ia, o aile taita e tūlai mai. O le taita i lava na te o Donald Trump. Ina o tūlai mai Donald Trump nga pūl mai ia to tele o a foi, o vanga au mai tono Middle East. Mai o Donald Trump lava ele nau pauau mo meu taua. Ia e tātou te aivula iai i le tūlanga lana taitainga. Lea na tūlai mai a Donald Trump lenga lele Middle East le vevelo, le teimio le vevelo. Ana malanga i eka maruna arua i tonu. Whai eila na tautalanga, masawhui anga i atu isi vaenga. Patole o la uale vai lau tele iai asiata. E elo tatonunga, pe tūlai mai Trump. O ai te si taitai tūlai mai i le puipuinga ma tūlai mai mole lanolangi. Te ton lava e lofangia e le through the voters. So far te minei, ia i lata vai e tūlai o telenga. O le lead le tomaitai, o le lead Harris. I leo telenga o le te minei. Le to ono vai aso, ai leo mamau le va. O lo taliatura i lau fisili. Pe tūlai mai Trump, pe tūlai mai Harris. So se sia lai tūlai mai Amerika ia tūlai mai na te o le whaamarutele e Manuel Laulangi i mea ia tau militeri mai whaalara. Ma lo whawtai, o le nao te whawsili atu la lausunga atu la e pai le vaenga lewa e sau noa ai. Mai mana ia lo fina ngalo i le tūlanga e sa ofo o ia preske o Amerika pole ai pe o le winga la lewa utu e tau whawsili atu ai. Ono o le tūlanga i mea Trump sa le se kauanga whaia ai nga o ngaru ese o Trump ai laku Biden ai o solo maritaua. E whamatala e ono tau popole aku la mangisi o kungol Pasifika a waipe e tangia mai la a whaila le winga o la utala. Pe ana whaau mai foi Trump o le aso fina ngalo e kupur kaua Lucia ma Ukraine. Ono lo te tau mawhai e tau au ili le whamtalanga lea whoever the president. Ia pole me foi it doesn't matter have to do with a president ilana taita inga. E mawhaina tau to e whaalau tele manvanga le whamonmole. Iyo ia ile mawhauwhaunga te sila fia foi asi atau meni o tau o mau mea pisinisi. Iyo whain tato wa ai ia le ngata vai whapokiki ia vai whapisinisi o Trump la. He's a businessman. E le whain tato e se manino leima malama i mega. E ono afape o mana o Trump ele to yeni tau e tala fea ngai lau tilo le ngai tele tupe America e to repeal tai atu no ia e sena na attack e ko repeal ma ko e tele la tupe America e ro mena
ai elu te tonunga fo I asiata tusa foi pena tula mai ia Trump ile temile nei o Biden o te langonai ono tula ia tawa ia tula mai Ukraine mai fo ma Rusia Okay, mana ya. Lanuola, what do you think? Ana whāwau mai Trump e o se kaua lena tauai nei ia Russia ma Ukraine. Pe ana whāwau mai Trump le no whainga. I don't think there is going to be a war. I don't think there is going to be a war. And I will use something as an example. There was a peace deal that was brokered by Donald Trump between Israel. Israel, one of the countries in the Middle East. Palestine. You know, these are the countries fight. But what did Donald Trump do? He brought these two countries together. Or Isala Eluma, I believe it's Sudan. I think that is Israel and Sudan. That was back in October, 2020. He brokered that deal to create peace between these two countries in the Middle East. So I believe through that, peace through strength, by negotiating that deal, I can honestly tell you right now, Donald Trump could have done the same thing between Ukraine and Russia. You know, because if we go back history, Ukraine is actually part of Russia, you know, and that's what Russia is trying to take back some parts of their land. But I have a strong belief, and I know him as a deal maker, that he can make a deal so that these two countries can get along and not resort into war. Ukraine, buildings destroyed, and who is going to fund the money for those buildings? Of course, it's not the United States. They are taxpayers of the United States. That is my money and Tulaipa's money. We don't want to pay high taxes. That's the reason why we pay a lot of high taxes, because as what Tulaipa said, this is all business. And do you know who benefits from this? The deep state, people that are behind all this war that's going on. Donald Trump understands understands these politics or politicians very well. That's why the way politics work. You know, as he said, they were all my friends before I became a politician. They were all my friends before I became a politician. They asked for my money, and now I am a politician. Where are they at? They are fighting against him because he knows them very well. This is how the deep state works. They create war so that they can use our taxpayer money to pay up millions, billions, trillions of dollars. And then where does that money go? Ukraine, more corrupt countries like Ukraine. And then politicians here into their deep pockets. That's how it works. That's how the system works. That's how deep state works. That's how the establishment works. Malofa ftai. La tatoatua inei ofisili mo o tou I le tamau ainga lava o Amerika wa langa utilo. O le ase senga o le tamau ainga o Amerika le taimi na tūla I mai ei Donald Trump I lona fo I vai taimi I lana paia inga ia ma le vai taimi le nei. Tatia ia la walanga o le tau te tala noa fuafua ai ia le whainga tau whainga palota mo na tangata nu o Samoa lo I Amerika. O le ase senga. Na iai fo se senga o avaenga ese ai. Na le leile ta mau ainga na benefiti ai o tou le taimi o tūla I mai Donald Trump ia whatustusa le nei taimi o lo tūla I mai ai Biden ia le ua sui tūlanga fo ile le whaua ia tiute e Harris ia mwhaina watula nole a tūla e pa iona mai fo ile se fina ngalo le to fine ala nuola whamone mole ia o le taimi nei o compare I le taimi o Trump ua maulunga le GDP
ngai mane tunu maulunga lan outstanding lava ia lan le mataulia pe o atunu wane ta titilo il mer economy o nei masaina pe titilo o saina le atu fole le o saina fole le ta titilo e compare ia le foi le the most powerful country in the world terminate so far but le terminan nei o mawalunga le foi le leile ta mau ainga America terminate compare ile taimi na ye Trump ile i pe o tuna i sela vale mawalunga terminate ila u le titilo mana wa ba ye Malofa tai la nuola la so fingato. What's your comparison o ile taimi tu like my Trump ya me se foi la le taimi le nei o le paia inga Biden. Let me take you back to Obama's time. Let me take you back because I'm going to speak from my own experience as a taxpayer. President Obama, I bought my house in 2015. Like Obama at that time. My interest rate for my home when I bought on the loan of the home that I bought then was 4.8%. Okay, so I want you to mark these numbers. 4.8%. Ilalo Obama. That was nearing at the end of Obama's administration, 2016. 2015. Tulai my Lord Donald Trump in 2016. The 2017. And at that time, I was paying 4.83%. And then later on, like 2019, I decided to do some remodeling. So I went to the bank and at that time too, announcement interest rate at that time under Trump, 2019. So I refinanced my house and I paid 2.83 under Donald Trump, 2.83 interest rate. Right now, under Kamala Harris, the mortgage rate is 8%. And I know that for a fact because you don't have to Google it up or it's real because I try to get back in there and maybe take some money out of the equity of my home. And the rate that they gave me was 7.73. So if you compare all these three rates, not only Donald Trump has the best rate against these two presidents, but Obama has a better rate than Kamala. So, it's common sense. Common sense that, under Kamala, everything is very expensive. Inflation, we're talking about inflation. Inflation here, under Kamala Harris, 9.1%. Under Donald Trump's last day in office, 1.4%. You can look these numbers up yourself. Under Trump, gas, these are averages that I'm giving you, Asiata. Gas was $2.39. Under Kamala, currently now, it's $5.02. At the pump, I take premium for my car. I pay 5.499 gas. Takes me almost $100 to fill up my tank. Mortgage rate under Kamala Harris, 8%. These are averages that I'm giving you. Under Donald Trump, it's 2.8%. The average rent under Kamala Harris is $1,739. Ilalo Donald Trump, the last day in office is $1,419. So when I'm giving you these numbers, I do not need statistics to figure things out. I am the statistic. I'm part of the statistics because my family is affected by the economy right now. And that is the issue that
that is very important to me right now is the inflation, the cost of living. Everything is very expensive right now under Kamala Harris. A fellow friend, she owns the business. So she's my walking buddy every morning. I ask her about her business. This family has owned this business for 50 years. For 50 years. I asked her, how are you doing with your business? She said, not good. Everybody is afraid to buy stuff. They are very unsure about the economy. And I'm not doing so well. I can't travel anymore. I can't spend as much anymore. I have to save for rainy days. And these are the rainy days. See, my friend, myself, we're taxpayers. We are the statistics. Calculate the economy America. If you think about it, we do not need to go search for answers because the answers is right here as a taxpayer. We are affected by it. So these numbers are very concerning. Although the GDP America, it's very high, one of the best in the world. And that's how you determine how well a country is running. It's through their GDP. The United States has a good GDP, but unfortunately, inflation is what cost of living is what it's killing a lot of people. Unless you were born with a silver spoon in your mouth, you can afford everything. The cost of living right now, then more power to you. But for me, I'm a taxpayer. My family is hurting. We're afraid that we might not be able to afford our mortgage because of the way things are right now. So voting for Trump is the way to go. And I just want to let our Samoan people, our Polynesian people, our Pacific Islanders, do your research. Okay, there's democratic talking points that will, they're there to make you feel afraid to know the truth. But do your research. Do it yourself. We're smart people. Do your research and read things so that you can understand and make a very constructive, debate or things that you want to talk about as far as the what's going on right now with the American politics. Malofa, I won't take much of your time, Lanuola. I know you are at the wedding. O ngai tele fai poiponga e whaftai I Sydney, Australia. I don't want to take much of your time. Ola of Sydney fai ule ai mo o ele tofine. And then I'll still have tula epa e wha mai ai si mata upulo tele wha mole lava. O fasili la no fasili atu ai langa no fasili sunga ya Ken University na jenei. Is Donald Trump a Christian? Ya, ole tali na mai ya walanga o tele fape o te fato, ole tali na fate ia e tangata umalava fape mai ele ai. E peye fa folinga e fa nga mai nai fai upu fa kerisiano ai e les tangata e tonu ile tu ole analysis na le sa au mai. Ia sa officially foi la pe o kamala o tangata kerisiano walanga o kako uma o kaka kerisiano. E tau tele ato ai tau te mana na o ni tai e mata u ile tua. Whapenga whare mele kau ke ngau ngau weisi o tātou fo ia tunu i Samoa e kau ke mo o miangi ka e loe matatau i le tua ia matulanga whapena wai pei o le iwi tūna o le backbone na o mea umai tau te whaia le reisoi fuanga ia o sta e loe matau i le tua. Is he a Christian man? O stanga te tonu i le tua mai moni e ilo na loto sao i le tūlanga o le alofa whakerisiano matulanga whapena. I don't know how many Christians that believe in pro-life, if that's even an issue to some of the, people that are listening up right now. Donald Trump from the beginning, 2015 until now, he's pro-life. That is one issue that any Christian cannot come away from is pro-life, protecting the unborn child. Donald Trump is a pro-life. So to me, if somebody says that he's pro-life, I don't see anybody that's not, I don't know if there's any non-Christians out there that support pro-life.
I cannot judge them or whatever their stand is on abortion issues. But Donald Trump is a pro-life. That gives me the belief that he is a Christian, and whether he's a Christian or not a Christian, I don't think it is something that's important for us to fight over. I think what we need to fight over is what is matter right now is the economy that we have right now. Attacking his personal life is not going to do any good. Whether he's a Christian or not, I think that is his business. But I've seen Donald Trump go to church. I've seen him put money in the basket go around. So to me, he's a Christian. My last question, I'll let you go. He's a businessman. Billionaire, millionaire, billionaire. I don't know if he's not trillionaire. Business. Your observations or what do you think? Tatou Pacifica pun tata Samoa hotels what do you think? You know what? That I don't know, to be honest with you. More specifically, Donald Trump, because most of his businesses are in the East Coast. That I don't know, but I know there's most of his important businesses ahead of he likes to empower women. So a lot of his businesses are women run, and he likes to put women in top offices in his business. There's diverse. There's colored people that work for him. As far as Polynesian people or Samoan people, to be specific, I don't know that. Malo faaptai tele alanuola o ele avanoa tau mfaiona avatula avanoa nei faifoini o faanga ele ngata fo yo le fai ngol tatananga ai mo me lo faanga I believe you're in Sydney ele taimi nei mamori ai mo lo faanga tu sai o fa mo Sydney le nei vanga la vita fa ma vai ai ku mai pese o se atu la e pase vese ma ori ele to ma fo amon mole. Molia ko olo faanga ngai o France, ma wo I America, the Mulipolas up in Utah. My sisters out in California, my family in New Zealand. I love you all, and my family here in Sydney, Australia. Masio o tuangane lo tula epa. Molia ko olo faanga ya o tula epa. Patai tele lava asiata. Malo. Faaftai tele tula epa molia lai fa mole tolo faanga ma faisa so no fai mo tofine fa umailo avano ma tofine. Talofa Eletino mana eu fui tatu felu ai lungonei ilungo por kala merciata manuia fainga malanga tatu amesta sukalaki pa foi mai wale la bakula sukalaki pakaya lo le so pasia mayo ilungo le manguia ele okay, thank you very much faaftai tele alo fa tele atu fa sai foi na fa sai foi Malo faaftai le avanoa ele to before se taimi male mase usia tula e pa ona yeisi fa mo te awa ye nei la fiafi nei ai alo wingo la utala o le wa mai lunga ia le to fine ola nuola fa ola na sauno ngala ngai nei te wa tele foi upu matala tangata fa pe wa le mo se avanoa sto fine ai salo loma ma ngai le la wo to ma vovo nei tula e pa va tu fo Fe se ma ngayor spa ngar vai ngale so le na pe ana fa pe to like what do you think? A fulan merna le tele loi le la mo no ni ya fa so pa la vai ile le se asiata se vai ngo fongin fa so pa la vai ta ben fa le o ke ne fa uma la fina
Mai yo no Ya, musu. No ana musu. ya. No musu te vai tunga. O tele mana o fai ni futi na urulunga. O tele o tele mana o tanto o faʻasoa faʻatamaliʻi. Ala ngole mo mai ne o faapelo tamafaufa. We. Kai mai vo si menti le peanga faapea ngai na o mai faatasi a le uso fo porta mai a ken fa beto fin. Ole mana ia ta ia ave ia ta uon tangata analysis. A mai sa analysis wali tu ia mana o telo foi na fa fonga ma fa tanonga male uso fo porta mai a ken. What do you think ile mana ia o supporting point tangata nei na tu ina mai vanga rua. Vai foi lá se até lá se mulher na mata mau ainda. Lelang tala no mai inflation. Or inflation tono ada lea fi ato ila langi ato. Cost of living. Or GDP le no tani tuai. Or the gross domestic product. Ia me tono lana ta o tamao ainga. Fia ngai man. Lea pi makwa outstanding ya America ida temini compare the last 8 years. Pio mena na no tali fa pena. O foi na GDP compare ia sainga. Ile temini matua skyrocket la vai America temini na GDP. Ma lo fa vitai. Ole ta wa ya ja u fa tal no nga nei. La fo na ya leina no we create content ese. Se ka wa fo mo tatou ya America fo yo to. Awala nga ile si America fo ile nga le tulo wa nga le America fa causa un fo le fale ele e ta wana I mea te si la fia wera pe ke karikongu wai pe ke re karikongu wai ai e tali ai lo pisa re kaunga kar so fo balanga leno malanga tu fo e mau ese uma ai ro winga la tala ole tele ila to na agree mai na o ofisiri sili tau o loa na o fo yatu ya we wa pe ku ke la kula ila la wala tu fa outsider o kiro to me ola se kaungo fio Amerika. Ai o tala noa tu ya o to wai le o Amerika le o se bo ngofo mau masiki sengi. Ora ko kalinga ko fa mai ia waka ma ko ori esiak waka. So na lai to te sila fia o to ia fa lo to I fale. Ia le swinga I le vai tau ma le pa inga tu le. E moni le lei e to me chai lan mola. Ja tata no inflation. Kwa ka na Amerika. Ile mea sa iai ma mea na masani iai. Ia, o na ore vai matau, ia fui pe spoil, fui leo rango tan sa moile na utau nume ni ia tu. E tau mo fie, ia cost of living. Te la o wansa inga o sui le inflation le lalo langi atoa. Ma sui en, le tasi ana vai Samoa, so le. Oi kaunga ka, la pan mele o iai. Lo vai, se o ko mengi e isi. Eu ko minga arkamaro Steve marka nga ono kafia mau ai ngu ko resi au ai ko so ai foi fe me kai nga me le ai o tatou tama o ka ku kama o ka ku wa do ki ka tatou ai nga le fa fans wa mantua e ono e ku sai e kau ke kasi ar ka ko o Samoa ai tau te e tu se ku sai kau ke loko nga kasi ar ka ko fa sanga Samoa e tau te fa sanga tu lo Amerika ai la ai e o ya o kau ai mai ma we e ngai o ku fa finge fa pele ai manga ia uso va pe ia ai le fa ina ia e pa wale me o le o sao mo se ma ai lungo screen o TV ia o ia po ia mai e fa i ua i oi po ia tu lai mai pe tala tu le pa tu sa po ia mai ia ma tau nei fa fa u mai tata no ngale Amerika ia na tasi ale issue le o te fia mana o te fa so ai im ta upro tele se uso ia ona tata ma vaile ona nei fufuanga fa mo ngol le fia ona ma tau tala le fa ma tau fa fo po ia mai le prestine tu lai man fa mole io to fina wina ia le saunga le mua ma tau fa fo mai io fefi mai se foi e to le lenta to fa nga pa anga ma Samoa pe ma to fo ya so ia tu la e pa e pe a ka Samoa o Amerika ta vale na tato va tu Amerika o Amerika ka vaku wa so ia sa va ai ta vale tonga ta vo GMC ta vale fa pena o Camaro ta vale na Samoa ya o nei ona po ya wa ui mai ya pe wa ka ku li fa nga isainga Luinga na ia jau. Wali lifa tele tato whainga wha wo Samoa nga isainga.
ia e pe o tau faatuatuana ia i le tatou valelei ma le malo tele ia o le matou na tilo tu faatunu i fafu o ia tula'i mai pau le mea ia lelei le tou tamao aiga ia saoga lemu le tou atunu tele ma saoga lemu mai ai ma matou ia matumau pe le taugofia ma le aulelei o loa ia outou atu le po asiata ele se ia le tala a pe ona fai atu e malama le leile atu nu nei i lona faasino manga ma le faalangolango manga le lalolangi i lana i faamalu Amerika o ona taitai foi e manino le lei le tatonu a fai se me fale atuan mele e de la se me tatu de pole o le telo la pokalami e o te ngai la vai le meo le afo i le communism ma le langa toia Amerika le atu nu le e fala vela ia saina mana puanga ai le mafai e uma foi tatu nga tukulanga e le mafai ona la asia e saina ia le tulanga na ona lea it's a promised land e tala no isia e foi tatu titiro e fa penado wingo ne uma mena ali fai atu tala ora lava to nga taita ia Amerika ia ele faina tulafo ia ele me faina sui tulanga sesi le tou atunu io o le tou atunu wa ia o le te tau wa na fatama ia pe fatina fo ia tunu mololang o le vaenga tasiasi si vaenga le te tapai lo fitinga lo a tulai ona fa mai ele o le tatou wa no ilungo le nei temi fo o le fiafi i Samoa o ile mata upuno mana o tate faʻasoa ia o te loa na o le nei vaenga o le fiafi fa mole o le tulaga le a ia tatau la le o tatou tala vai atu i Samoa le o toe faatauaina le ia tatau a le tagata toʻatasi manaia suiga o le tulafono toe faafoʻi ai le ia tatau o tagata toʻatasi ma ae leigia ia kakau raukele foʻiga le communal rights ma vaega fapena o loo fesili sofinagalo ua alu loo mafaufau faiga paloka le laasaugei ma o le issue lea sa fai ai faiga paloka ia na tuanaʻi atu a tatou i Samoa e fai mai le HRPP e puipuia lea ia kakau ko akasi le kagaka ae a fai lakou kulafogo e iai nuu e matuaʻi tinei ia e kulafogo o le nguu lea ia kakau o le kagaka e filifili ai po ai e paloka ai lua e filifili ai pe fia kamo e faiga paloka o te avatu ai a uro matou nuu i savaʻi e fai ma faataʻitaʻiga i nisi o paeaʻiga ua tuanaʻi atu te ilo foʻi e lē na ma le laina o le te faafofoga mai o lē alu ai loo mafaufau iā loko faga e alu loo mafaufau iā le pā ia fioaga ia lea faapea mai e lē paloka o le fesili faamatana fai ni suʻesuʻega e moni ma faamaoni na tala kagaka uma e lusu kasi kausaga o mafaiga paloka e kau a le selau kausaga ono latou ai iā tatau uma lea e leai se faiga palota po o le mea o lae tineia ia ai iā tatau anisi ae ua avea puleʻaga ma malosiʻaga faalenuu e tao fiofia ai kagaka mai le speak up e tulaga faapea paaftaite lea asiata paaftai o le ua palu lava yaso maniva yaso fainga luenga faamalamalama na lua talanoa foi masuga le pali failanga faamalama le la o toe au mai ai le tāua o le ia tatau ae o le ua e talanoa tonu asia tai le tulaga lea o te lē lagolagoina ai le meo se tumalo toe o mai faapea ua tasi le latou le aga tatou oa i le natura o mea asiata e faamatala me le natura e tatou e le o se lau pasene le ia le tumalo le tasi e ia tagata lai totonu le tumalo ua tautau mia le latou ai atatau e palota ai a silasila lai le pā asiata ua fia tausaga le se palota ai le a le aoga o lola palota ia e fai nei tumalo e fia tagata ia tautau mia e totonu i le latou fia palota e oti a le simatai e le iloa pofene me tua le ekiki e le lope faafena PI folinga o le pepa palota o le ia tatau o le mesili ona tāua lea la ua tautau mia i mea ia o le o mai taatia ia le pole o le o mai o le tumalo ma moli latou sui o i le pofea lava ai o lo faiga palota
e tatou lava na voice na file palota an tangata tau te tala nolo me tau ai tatau asiata ia o nai te silafia o lona winga e o foi le titonu o tatu tamate pale mia le te tala no e fea tala no loto fanga ioe a tatu o e ia tala te to tasi to luo to pesilia ma te pule o selau tangata le tonu loto fanga e la tu te le lang ina le fast mini la tu te le lang ina foi la ia tatu tamate pania to ole lava la tau mia il mele ole ia to tele o le majority a fa pela le wa tatu talia le ia to tele fa fe le minority fa fe pela le tatu tele no ile ia tau ia who knows o melo le fina we tu le pa ile me tau o le ia to tele wa fia ia mele o le mai o na ki malo e tasina ia e fa fe tanta le tau mia le fia palota pelo ni tona e o nga fo tata no asiata te tilo e tatu tu to e fai ese fanga i mele ma falo mana ia yor vai ngale pe no fa tu le umisi taimi onol o sa ia le taimi na ile matonu e sa vai sa ia le vai taimi na matua tapu ai lava lo palo ka ese mana tu mai e tonu pitonu u tonu sa tu paitea o pitonu u vai ngam sa tu fia ar kodwaia o meina ia kodwia ia se vanga na tu tonu ai o isi pitonu o i pitonu u time pitonu uta ia matulanga wa mosula le mei le fresa mamo le kalisia mamona ai sa ia le kaimi la ule ta ua suafa ma ai na o ia ndanga nga o Samoa sa I think o le palo ko le lua fe sutas na matua fai ai fa ke anga kangaka matafi nga ainga ia o isi mei mo atu na fai ai masungu nga fali ono meia ono le mele a kusa e mai foi le fa pe mai o lea ua kasi le ia te o lea fa ina pe fa pe malie mai le mele o kasi o sui kauva ala foi ele sui kauva le si foi ngu ma le si ngu o le kumalo ale kasi ele se fa ina la mele na ia o le tasi o sui tauva wai a manga o are le ku le piko ngu ia e ka nga se i mai la ko le kofi ia e fai o mai la tole au kia ma le au wala tawina sauli tofi a o le filifi a o le fosinga la yo kanga ka paluka o le mea piko le leilenga e wa fao nga ai pu le nga nu u kala le nga fai e maua loa o e ke paluka esi ai se fatu la utala e iai ma le meta o le pepelo e faalia lia ke le nga fao nga e ngai makai o komiki e la tote apiu singa ai ma fa fefe kanga ka famai ma ko ke lo le ma tau te loa le tangata te palota iai. A leo te whai atu tui la epa. O aule nei ua matua palo ka so o i Samoa. E le ai lava ma se meo le pepa paloka. E umanga e ngofo i lea kusi e se me ka ua se kusi fo i le e lo ai o e lea o asiata fale malu pio vau riku. Nga e paloka ia paipo o la le ai nga o lau e kisi ai ke ala kufai. A o le pepelo ai e tanga wai kau ke oi upu se sao. O le tau wha fefe ma le tau wha matau ma le o le ngia le wha o nga wha o nga fo i e whaipule HRPP le kai mire nga e wha se se e ka ngaka. O le upu e wha o nga i rako ka mai e whai upu le nuu. Ma whai e tonu o le nuu. E la tau te wha fefe ka ngaka ma whai aku. E kou ke whiu wa mau ke ilo le ia oko. Mau ke ilo le ia au tau. Matulanga fa pena. Ua matua tau mia ai le ai anta tau o tangata. La tote fili ai le palo ta tu le. Pastai e tele mea e ono tu le mai asiata. E fai o lauto e ta pena lola. A fai la ua fa faule lola ale pa maloto fanga. Ai le ai lava ni la tu palo te faia. La le winga fai lola. Paula le create mai melia. O leo mai o tangata o tu maloi. O pa lota isi tu malo. Yeranga? O le mea nai ono maua. Taru wai. Tau mia le ia tau. E fia faiso la tau leo. Pai fai le nei atu numa New Zealand. O America. E ia i tu ma. E nei se teimi o whape o. Mai se tete whape mai. Tasin matu. Asa wale mapi pela ni moana atoa. E ia nai tautala iti. Mini. O lai wha leo lava. Le ia tau o tanata. E fai ila na parota. O te talo ai le tatu taitai. I le tamaitai o fia me.
tu lo bla le fa fo mai atu fa ngolo ma tata nuanga ia pai ia ma amata mele io ai sia le anga ia tangata lona tu malo e feita le fas a feita le fas e le lang ngoina na ia io la ia tangata lo fa nei o le te lo e le fia i lo la tu pe o le mena ai o tato nua asiata la so fina ngalo a fa pe a mata merta tu mai tai pale dia e fa pe tu lona tu malo vai lang o le te tala no ele ia tatau te musu tau mia se isi wa loa tau sanga e leo whaleoina ia le tatu a mata whail parota tatu tumalo e fia sila le atua ni mena awane i aise tangata e tau mia sona ia tau mea i man wharola se Malo whaftai. E ai te rope ia lana ia ka ilusi o whawhatala ni ia mātou pe o tau whalongo tu pe i re suile la ta mo e fo i mai matatufu. Wa mātou fo i la matatufu e la vea i e maloto whanga. Ia, ona i tala sala, ia, so se o mako, se o ke vea kore whiwa i o kala i e sawa i makala. Ai langa lau tau whalongolongo atu, o se kaka whea o ke masangi hei. Ia, o le alau tele i o ala i mono, mawana nei li tala i alango le mose so tai pe iei. Pe tau mo i whawhatala, e fo i tangatei o mautinoa la, e tā mo i le pā. O so loko whanga. O lo te whanga na o ni nei whawhatala mo i matatufu. A o le pā la ia ua mautinoa, pe iei si sui e to o lua ia o le atau fituli mai fo i le pā. Ma sale panga. Ia, e tā uar vaenga le e te tau fo i ona a sui le tulafono, ma to e wha fo i tulafono le mea e wha tā ua i tatua i atau. Ta sila na vaenga tā ua. O le whasa o loko o le pāloka kangaka. Whasa o loto tangata e whaila tau pālota walanga e moni lau saunoanga. Kasi le vaenga ua makuaku moile lola isi ku malo. A wai lolo isi whai pule e sa iai kako karango ia wa o meanga whai le HRPP. E lolo isi whai pule le HRPP wa le ise pāloka le pāma sa le panga i ngā kai. Ia o loa kokongi kupe ai la umai kangaka e mai e whai eilanga campaigni. Fa campaign ai longa i kumalo le ala ua o maritaimi nei ua matua tumu ai ngoa ngā i tumalo ai le no foi walanga la o le ala ua toi fai nei le proketi miliona le ala ua uso i proketi miliona le ua matua i maua sa o ia markangaka e se le mea le skalai ua foi la o le ua ala tu ua fia la kungeri kangaka ua fia sau ngeri kangaka sa vai sa o alenga sau paroka ia pia le ua fia sau nge e karo sanga e su e kunga lola paroka e re i paroka o le lola faleaka o le lola a fea ma fea lai lola mai ai ngofo ia sau ia sau no nga asia te fa mon mole ia ele i ai la ma se ve ana i nei na mau i la walia o ia tu le pa ma mimon e ono to e foi ana ta te paro tape ele i ana se ve elu ia na pauale ve ale i tele mai o le ve asta uso sa ve o le ve aska uso ri akawa le au te faro lo tu le sa mala ele anta wa ele to yanga va ale wodi ele to yo paula na le ve ale i tele o le tala ele to yanga va ale wodi ele si fa inga palota ia ai o le ono le o le tataimi e fa wa le to fa wa le ta faʻasoa e to fa wa ta faʻasoa ile se aso le vai aso fo ia ai ono le taimi fo ile nei vai nga o le fiafi ia o le mafuanga le wa ta le liu ai popo e fo ia ai la fo tu sau se vai nga fai o te sau no ai lungo le ta por kalame e lo sunga tu le pa ia maliso vai nga te fia fa la utele pa ta ia siata ia mo nei ia no le lei o ta mau ia pau ale si uta apu lewa sa tonu mai lapa ia uta tonu lapa si fa mata o si lea se taimi ia to e tala no ai lea ia mare tatou au whaasala lau uma e tu leisi mesia o te taritonu ona o lewa to e au mai e pani wha malamalama wha manino o te ofa foi au si tangata i se le malamalama ai o te whaftai foi i lau sunga ia male sunga ia sauni ia mare godfather ile fatala no ina o le sunga ya pari i ona le toe whamanino ino tulafono. Ia mautou uma na maula no fatala no ina ai morta ua lava no e le neipo ia e fia ia e le loto ma lo le na lue ma lo le finau o se ili malo ia
o le mea lea ua vai atu nei pe o lea ua mai ai oe ma whaalenga mai o ilunga o le mea o tātou o lima nei na tūlunga o lima fwoi nei na tongila. E se se le tala. E le se se. Mali. Le se se le tala. Ia, e sea. Leanga e te tau fwoi a ie u whai mataitai. Whai matiu mai vautas. E le whape o whai atu le tala na o le whas. E o fwoi i taitai o le hitapipi la tau. E leo le sau whawhai roi lunga ino fua. Ia, na o peo pea ia le lunga, le e whai matiu tino mai, i vautas whaingo fia mō rātou. Ia, ma waise maftanga le lei, ma lor finau, o te taktonu wasiata, whai pea whai teimile tua tue me fuia manoa tāti to. Tu le iane la pitola au nā, tu le iatu la pitola au ne, ia tātu whapenare, ona whai ai mo neia fiafi, male abano foi fainta tu tala doa ia wa tu au le panga foi ala tamo ke tata pena mai ke ne fa umana kuti tinga au mala nola ia e terminata molia tu pele io e tadi ulava e po e ina ne ile tala fe ngai se upu masitala ia ona ne le ni langona pasoa tu ia Samoa nei lava no o te whaftai atu, manuia tele sa mora o whafuanga, manuia fo ia siata makulenga, tātou toi wheloa i ilanga le lei o le atua. Alo, whaftai lo suga tulai, palu soli al male toa, whaftai sua, whaftai fo i lau, soi fua tautua, mara soi fua wauna. Alo, whatele atu tātou toi definitely wheloa i le vai aso fau. Ia, ai mora leia fiafi, wha soi fua ina ia manuia. Soi fua. Mahalo, whaftai. Ole, fatal noanga na yai matato wa malo lungo le porkalame ya elega to finala nuola me se uso ia tu la epa fatai sua mai le fongo le tae fo ia i sorry America i California ya tatia tia oi ia i lau palota o tu America awatatu titau ai misaifu awatatu tifa uifua lawa mai le situ avatu le situ a ole ekisi e pule awe iyo sa ko inga alu mo ingi ai korosiro ya awone to pay on mantonu awone to pay on mantonu sila ya le u fai for langa le national ya le mera le u yai ono afe nga luenga walusi tangata fai ngā ruenga ua lusi la tau ngā ruenga a o le pato a tausanga ma le afa le la rua le atose rua tausanga na tūla i mai le national a ua matua vaea tangata fai ngā ruenga a le malo e ono afe silia ma le toru se lau pisi nisi ua tapunia ya nga wala nga ikako adu kako peyo o sia ma comment ya ko sisi la mai ya ole atale na e telefono folanga ya ai o na e sa salu i lau paki ya ai uma enga ole aka muri nga sia le tiendo le ata e matua i doe you lucky me Lucy wewe ngangu wangai you lucky me Lucy isa ore kala le ngangu re sai ngani kusore ole ngangu sa ore sai nga kusala wa fiwe miki kusala fa ole miki kusi sai nga la miki da pasi usala aya luala pas alua ka pasiaru sorry ala kwa ku mamao me waru sorry sella kwasiko inga apingi wangale le sainga nga ya sella kwa fiu le sainga ebe ui wala ai la kwa la pasira kwa la pasi manga fakinga inga si sainga nga fero i manga vai sella kua a aru ale pasi aru ku mai lumor faro pakele vangan faro pakele le la kua mo e kua sainga mo e kua sainga la kua sella malanga kanga vai vangai fuala au e le kere kama ave pasi leanga ave pasi nga fa kua pasi
Mai o le anga ve pasi o fumiki ai ku pasi. Usani. Ana kala ni sainga. Fiu e miki. Usani. Ana kala mai kala ni sainga. Mai o le anga kasi kama le anga kele ave pasi le anga ave pasi. Fa ko ave pasi ai pe ase sa vai ave pasi fa ko ave pasi. Oh mai kasi kama sainga sela vai kama fumiki pasi oe Vai sia ko paro ka e faitala leanga mai i ngai kanga ka sausi ka mo ken ai ono e susungu mai sausi tina si to fine ala ngola faadi mai o manatu ai uma enga wa kula kama po la kenge nganga e manga o ai sa o ro mare sainga ya awane ipar palato ma vo or kala sa wanga an kala sa wa ia kana ngoa de sainga o le fumiti io ako so la fa pu er sainga le fiu e miki alanga o leanga kama oe pasi kasi kama leanga selau ia fa kada pasi se kere lo longa fa mai leanga fumiki leanga Nei tatu fasi silanga ia fa malulu atu. Nei le umista tu por kala me isi vaenga si wala udi ni le fiafi. Ia I fufuanga nei nisi fo au televou. Ina ia la tu fufuanga o tapenanga o leanga nu. Ai na no tu ave tu fasi silanga lea mai le tatu a kalesia sister ki na Brisbane o Italia. E fasi sila tu pe fa pe tu fo lunga fa mole le tatu fasi silanga lea mai le son nafi. E fasi sila tu le malo na tu pele sa mo e so o se fata fai taulanga o lo suma fiu mai e fa fonga ile pota Tasi ile tala le lei ale tua o lo forfolaina ile lo mua o le sistek e Belbird Park e Queensland ni fa pea o le aso foraile which is on nei aso lo suma fito se te malo filu suma fa o le atula ia ila na au na ia alai moana Willy Papu e tali so sau fesili a doai mal alangai no le fina ngalo le tua le mata upo le toe fio mayo Yesu lo filu suma lima e pei ona ia langaina ma tou te fa malulu atu Samoa e topu matamali I te nane le pa ia la sila si o fio yo le tala le lei ona ua leo nga Tasi le futia male umele e tusa male malanga mai o lana au auna mai Amerika ona onisi o tūlanga le maalofia peitai o lea ua filifilia o lea ua filifili le au auna o le a ia faavanoa le isi vai aso atoa which is the coming Friday coming week mo so o sau fesili o loo fia manino ma mala mai e tali e tusa ma le fionga pa ia ale tua ma le feau o loo ia alangaina e talia so se Tasi lava e fia au mai e o foi I le au whainga ruenga te tofia le tua I so se fata whaitaulanga. O le amawolo wa vanoa e te suma iai e fesili ma faʻasoa I le upu faʻauina alo tatou atua. E le o ni tala inga faʻale lotu ai ua nao a fionga lava ale tua ma upu o le valoanga. O le a faʻamatalaina mo so se Tasi o lo saili I le anganga ma le maoni e tusa malona finangalo. No foanga la na watu ina tulunga. Sila totoa le lei lava o iai. Ia e tau le to e whaelo atu. Ai sila lava wana. Tau te sila fia o tau lava nai Australia. E meise ai Brisbane. Na ono fuanga na watu ina tu maso ua ta ua ilunga. Ia. Whaafiso tai fo I pasta se tiu ia kopo tongi pau. No mera na watu ina tu pito I lalo. Sunga ia apa. Laula au. Ia. Ai meise fo ira sunga ia tau loa wha umamene. E nei ia la tau numero telefoni fa mole mo o tau umalava mo lava noa tali ai nei tau fesili ia hauri ngalo tatu papakiu le so tau o le ula le te ula ina tu pe no fa tu lo mo fo I mo il tatu official le Blue TV lo so malvalu 28D Lambi Drive I pap toi o le ala ia le tatu wa ula le ile lanu le maroon malanu mu sila mai Tautai ia ia fatau sau ula ia walewa wa maua I
ia i le tatou ofisa fasu tala i le ula ioi ia ona fo le tulaga agagata e oka mai ai ma faatau mai ai faafetai foʻi le company suga Jensen ia mo le faiina o le tatou ula ia e te maua foʻi la i le tatou address le laso tau tatou papakiu ia faapete su atu ia ua ma paaga masani lava foʻi a le tatou papakiu e masani ai ia i manureua su atu le asoa taeao ia maua ai le tatou manaia le tatou menu foʻi o le tatou papakiu na ua iai ia mai se foʻi o le otai ia manureua ia e te talaʻao atu ai e redi la tatou le aforiva ga i se fulu ke fua e uso le fiku le kaeao le fakoalagilagi le kama ia po se vaega o le iva aforiva ga i se fulu ia tatou feiloaʻi ai mai se foʻi upo ma paaga masani faafetai nisi o i latou o loo agalelei mai atu nuu i fafo ia o loo le gata o le latou donations ia e o loo latou lolofa foʻi nai aiga ia ia maua le tatou siusiu pipi o le tatou lamb flap ia o le lau mamoe foʻi gale ia e vaku e kaikolu kaifau mamoe vatu ia o le siusiu pipi ma le tatou pork chops la sotao ai molimoli le otai faafiafia ai foʻi se uso ia suʻa tolu maanave misi lukisuʻa tatā foʻi le kitara le tama o le papa se ea le aso taeao koko Samoa vevela ioe tau mafafua ia mo i latou foʻi e fiafia e inu le ava ma faʻasoa ia lagi lelei le tatou aso ataeao afio atu ma talatuaʻao ia onai saʻiliga sileni donations a tinao le aiga soasoani ai foʻi ia i le siiga maʻia le tamā o loo inei isi o matou foʻi atu nuu niusila ia ua foʻi ana talavai ma vaega faapena faauau pea i togofitiga ia ma le saʻiliga malosi te loa pauna ona i vaega mo tatou fast supporters foʻi gale mo tatou i ausitalia Brisbane you still have time e faatau ai sau laulau po sau ticket for the corporate dinner ai maise foʻi e te afio atu i le tatou rua i seselega le utuetu ina tuluga e vaivana i meli mai ateau fesoʻotaʻi mai ateau pe faape faafaigatā mo oe o aiga ma gai Brisbane ausitalia wo ma paaga mamae a le tatou tautaiaʻe mai se ana i o aiga ia o mai tatou filoaʻi ai peke ika peke fiafia ia keau o mai tatou filoaʻi ai a o iai ni mea o faaletonu o mai kako faalelei ai lelei a o iai ni mea o leaga o mai tatou faalelei a o iai ni mea o faaletonu o mai tau te faia ia tonu a o iai ni le fiafia o mai tatou fiafia ai so iai aua nei o tou faapea e faatamitami tuagalu ia ae message mai foʻi ateau pe a faapea te moʻomia ona te fiu e fesootaʻi le komiti e mafai ona o fesoasoani atu ona o le foʻu ua maua si o ua avanoa e fesoasoani ai le komiti ia e paula le avanoa e ke au ke le vakua laulau ia oe ae meli mai ateau le asiata en hana ia ona outaga o le fesoasoani e kai do oe ia e faafesootaʻi si vaega o le tatou komiti le fioga le taʻitaʻifono ia aupeiga malie ia mai se foʻi o failou tusi agalu ma le mana ia faapea foʻi la ia Elizabeth ia manisi o i latou e fesoasoani mo oe ia ae mai se foʻi la ia le tatou vaega ai maua se avanoa foʻi mo nisi o tatou fast supporters ae mai se a tatou Victoria maua le tatou avanoa le vaeasofou e faalautele ma update ai tatou ia mai se foʻi se vaega i Victoria ia ua fai ua ma le tatou programe lenei vaega o le afiafi agalelei le atua ia maua se weekend saofagā ma saoga lemu ia i le alofa ma le agalelei o lo tatou mataisililagi amae a lea o le tatou atu le mafaatalatalanoaga sa faataunuina ma le tamaitaʻi ia suʻa ia na muamua fai le afiafi le faataitaʻiga ana mafaatalanoaga ona o lae ua pisi i le latou tauvaga foʻi lea o le ailaoafi le faataunuu le ua amata i le aso ia e fai finals i le aso atao ina i Brisbane i Australia ia o le ala lana sa vave faatea i le pueina ia ina ana le lai le fiafi a matou ia o le a faasalalauina atu le mae ai o le tatou porokalame i lenei vaega o le afiafi tatou faatofā ia mo lenei vaega o le afiafi agalelei mai le atua taʻitaʻi lou soifua saoga lemu tatou filoaʻi le vaiasofou soifua mai manuia o le ua maua le avanoa e faatalanoa ai ia ma se tasi o tuafafine po o le tamali foʻi
palo mata mafana fo ia le tatou tunu o lo e papa ao I Brisbane po Queensland au Australia. Ya ma o lo e fo I le fa moe moe nga ina ia fa lau tele le tūlanga o le taleni tau ai lau afi. Ya tasile au taleni e iloa matu mati lai sa moa I le lalulangi atoa e me se fo o lana anga nu utali malo. E fo ila le fuafuanga I la tou nei I Brisbane au Australia. Ya ua te tau fo I ona fatulanga se mahenga whapea. Ya e whalau tele lava ia si o tātua tunu. E meso le tāleni e whasoa ialo matama whanau. O te whiwhia whailo atu o mōra ma so ta inga. Ia ma so upu. Ia po o le coordinator fo ia o le alava le whaasamoa nga le lei. E mawhaiona e whaasamoa I lava o ia. Le susunga I le tamaitai ia sua sa lote I sa aku. I lungo le proklame le tautai iae. Ia I le rei fo I vaenga o le afiafi. Alo le soifo manuia I lau sunga sua. Ia po I fo to fine sa lote I sa ako tu lowo tu tele mo tu taulangi. Ia ma lo soifo manuia lungo o le proklame le tautai iae le rei vaenga o le aso. Malo le soifua mau e whawhigo e tu lau tō whae vai malai. Lau whitalenga a siata, ia ma le lau ma le mamalo le au whinga mwinga a le Blue TV. Ia tainane le mai moanga ia ma le sila o wōma pa anga o le tātou po kalami. Ia opa ia sau matasa mo le a leo o ieiso mātou leo tau na whātālu whātu, malo atu. Alo whawhitai. E tau mai ai lau ula whala e whaisi mafai o le kamaika ai lau. E tu sau le o le tūlanga le wai ai le tātou ai lau afi. Ia, whātulau fo I inisio o tamali I pe o le tātou Sivafi Samoa, manisi fo I la tau Hawaii, Amerika Samoa. Au vai atu o pe wa ese le si levo wa ave e tamaitai le nei fo I taleni. Ia, wa tātara no fo I mata faʻasoa. E le nama le laina le tausala ia moe moana. Ia le foi lau e su mai su ava ia wa vai tangata I lau afionga foi I lau sunga po e foi tofin. Ia e fai ngofio fa peka ia o teine sisiva sa mo o teine o le ofisa. A o le mata upule la tata no e le ai o matua o le tulanga I le ai lau afia si o tatu tunu. Ia se fai se saunoanga I lungo le prokalame. O le a se tofa ua ua mafuai o na nau ia le mafutanga ma le tau lau. E whātau no se vaenga lea ina ia te outou I Australia po Brisbane Australia whamon mole. Yeah. Whakatei lava asiata mo le fasili. E le leila wa ona wale oto mai amata mo le mato group e po le mato ausiva foi. O le mato ausiva e ta o le po toa na amata ina I le lua whenua sfuma le lua. Ina ua whianga isi o mato a inga ia mase whaalawe lave foi nei Australia. Ia na tamu whailona ia ne e tapa le tāleni e faʻasoa iai ia le mamafa foi o tūlanga nao o iai. Beitai, the kids loved what we did with the nifo'oti as well as the ailauafi. And through navigating ourselves, using the talent, we started navigating the children. Mato ngā rurue whātasina mata maiti mo le lua tausanga, sau tautai pati le vasa last year whawhiawhia, I le mato whiawhia nai. And then he thought it's a great opportunity to offer this to the kids because nowadays the life with the kids with mental issues, depression. So we decided to use our talent to make it an avenue. And then we came up with the idea if I sit to Australia for the first time so that that this is deeply rooted in them and it's an option for them to stay connected to Samoa, to their identity, as well as, having something to do with their time. Man, does that answer your question? Malo, no, yes, whaafeteitele. Wala ka tawana ye se mafuanga. Yes. Lodo winga tagia mai sa amata mai se tūlanga o le ausiva mavaenga whapena. A o le ua whaalautele le taleni. Ai mai sena le tūlanga o le tauvanga o le ua o haila I se vaenga whapena I tūlanga o le ailauafi ma. O le ale whaata ua ia te outou ai mai se fōi o le ailauafi e peye a saule amatanga tate vai atu peise taleni whaatamatani. Ia. Ai o le ua luai ia ma le tūlanga o le o swinga wa ia nei ona po. O le sau noanga sua I le whaatau o le taleni e te tau i fōi ona launga tasia e le whaapiko mangu ia kasi na o ni tama ai te tau fōi ona o inai nei e tatu walong whanau tamaitai.
Yeah, thank you so much for that question. I feel like it's very important. Ole tali pupu, you know, we've got a female warrior, very lowy loy to tono tato our stories to my taia na whanua. Ole mea tau na whaonga ene na whanua. Ole ni fōti, right? So at the end of the day, you know, we're as fierce as our males. We're as much warriors as our males are. So it's very important that we build that into our children nowadays, because it's le saunoanga e le ito atele tele nita maitai na amoina ia le talengile ne Samoa pe wa ia wai. We now see so many kids, which is why ele matota wanga mo lava bo ia le division fa pitua mo alo ma fa na tamaitai e se le junior girls e se le open girls, so that it encourage them that, you know, this is also good for us, because we're carrying our ancestors, and the one ancestor that I keep looking back to is Nafanua. And then if you look at our someone that we can look up to as Nafanua today is the current reigning Miss South Pacific, you know, she carries herself in such a manner that I would love to see our young kids, you know, learn from, as well as follow in her steps. And if we can sort of provide that platform for our children here in Australia, then that's a mission accomplished for us. All the time, like, you know, if I mato ne tama faiale fa moe au fai ya e o tato alo mafana ala tu mawa ya tu langa vai se tu lo fa fonga anga I tu manga masani through ai lau afi. Malo, Tautai. Oh, I'm for the faʻasoa baila le tūlanga o le whamoemoenga le lo loma o le fue bai tau atu o le e awa ia tuai se tasi o tamahali I longa I le tūlanga o le ai lau afi le lalolangi mo Samoa ia wai. Ia o le tama o taua sapo le sunga ia sielu. Ia e tūlanga fo ia. I'm whaina tau faʻasoa mai la I le competition le ma le prokalame le la whamoemoe ia. Yes. So le competition e amata lia I le pukalame le asolos fulon o September o le tato soft launch lia e mo lava ona you know fatulo I tangata patino ia lau ele mafanua o lo fatino le tato fa moe yon tato wanga I lona ele tu ma fa Samoa tato avol filo inga. And then the induction o le tato competition bo hito tato competition o le asolos ful fitu e bo nei foi ile tala fight tala tato fight to tolos full valo tato hotel va o le to tele e o mai fafo e fai mai fafo e to tele tato hotel va e mai usila e o mai Caledonia e o mai Sam but e na yalo mafa na o mai Samoa e ma sitete Tasi Australia o leo mai suya Australia. One is we're still waiting on confirmation for someone from Hong Kong due to a contract. But as soon as he gets that, we're hoping we get it this week. Wow. Olea so luas fulu malevalu o tato finals here. O tato final la, we are taking up 16 finalists from 3 from each division and then 5 from open men. Ia ona whaafia lona ia leo o au siva o ilonga fo ia lato tautua to tono o Queenselani o academies te Tasi Samoa ia manai academies fo I o isi atunu, so that we can showcase all the other cultures alongside the Samoan culture. So it is a big event by the sounds of the planning. Toru su malevalu la wa ila fi o le to tele o tatu numero. Yeah, it's always full money value tato suita tato autelva. But what makes us really proud, so to be able to nurture them on an Australian stage, on an Australian first ever international stage, we are very proud and very honored that they're going to be joining us. And you mentioned also it's a mali for longa for lona tautua to tonu metal fa fifianga fa Samoa sa mai lava actor e o le fa'aluma e o le you know chief sielu avea, so he landed ile po o le asungafua
Leala wa mato tala noa ia mato faʻasoa e pokalame. He's very happy, very proud because Chief Cielo, he was the first ever champion i lunga o le stage a le Lalolangi i Hawaii. So it's an honor to have him as well. Wow. I wish I was there. I may say la o le fa nga solo nei ia fa taun ua i le so tai ai u le. Ia o le kua ia kula o malanga tu vai so fu ngana fai nan fai ngon vai. Hopefully we get to see some of your students ia ma le tau vaenga i le ua i sele ngana fai le vai so fu ina ni so pa fianga. But all the best sua fa tele vaenga o lo o to faia mo le community. If you lo to walanga be for Tautai from a cultural for le councillor here in New Zealand in mato fo ia o ngolo tau mafai. Ia ole no te inga tatou te tau mafai e tu fa solo mafa manatu. Ia tatou tu ma nganu o taleni o me alofa o me sina Samoa. E tu li matu ia nga tupulanga mai nga tupulanga walanga ele I mafai fo inga ka ko mawanga. Pe anga fa kamala na yo tatou tua a manisi sa au mai nei fa moenga mo tatou o le tatou foi la duty pasta po o le kiliva fa penga o matu lo taimi manisi o ila toa ya ala o tu la I mai la tou e pe na eso no so no nga fai ia ai me se fot mano le tunu wale va noa e a fio tuai ia taimi nei o le falta fa tal no nga le fiaf ia po ta hau fo wale pe o le tau su e se pili manisi o vai nga ila so ta au la so na ia la fo tu le vanga le te so no fa mo bo so. Yeah, faʻafaitaisele lava asiata o loo mau tatou tickets online I le Kingston Butter Factory. E mawhai ona whātaui nei o tatou tickets mō nei ia whapea fo I le aso atai au. A le ole nā e mawhai lava ona whio mai matala mai a au e mawhai ona tutongi I whai tutoa ia maulu mai tutongi. We've got food trucks, we've got a whole heap of entertainment lined up a wā ia le mai moanga o si o tatou tunu ia whapea fo I maulu mai fo I le vi inga o le atua. Ona, it's something for Samoa. Also, a big thank you ma whaftai I sponsors umolo o langolangoina ia le matou whamoemoe and all the whole community of Queensland as well as those overseas that have sent through messages ngona I le loto mawhanawhana ma le loto to because it's a massive event. We didn't expect it to blow up as it did, but it has. So all we're trying to do is ia maupea I le foe ulima because we can't do anything about it. The only thing we can do is give it our best and hopefully whoever goes, because a bout or kako champions, so whoever takes the first bout, whoever's the first holder of these bouts, we are positive that you're gonna carry it with great pride. But yes, whaftai lava asiata mo lava noa malo whaptai ia mo le atu fo il fa malo I lau suga ia e miso le tau committee whaafoe o le tau laulau o tau uma organizers, whoever is getting involved o fionga I whaamsino, say hello to Cielo from me. Ia au te loi mawala vano e whelo ia I le maranga to le tupu alanga o le te malo foi nala I Samoa le whaatapena ino ni so fufuanga I le masina o ke topa. Ia ai hopefully tau te whelo I foi tatou ia I le lava yaso. Ia pe a mo le mawar whai ungo le deiva yaso. Ai anga le leile tua whaafteitele mo le tateimi. Whaasoi foi na mo le fiafi. Sorry, Asiata, can I quickly mention something? Sure. I wanted to do a special mention to the directors of Tole Afi Patilevasa ia po whaatunu sili fo I ole Tole Afi Patilevasa ia Tautai Patilevasa Sua Andrew Siliva Isaako Leilua Sua Maria Mwangututia. Thank you so much for leading the team to where we are now. Also si o Suatau it's my ia Ainsley Mamia or Leisilia event coordinator. You know, when we do things, if I'm one lava le tua ilana like little mai malo. So we're here now and it's all up to the leadership because it's and they have made sure that we walk in the right way. So thank you so much. Ia malo whaafteitele e whaamuriele tua ia I tūte fo I mawhaiva ma le anga tūte whai ungor vai aso a competitions. Whaamuriele tua. Whaasoi fo e mo nei taimi. Whaasoi fo.